Mātou teo wholo whātu ma whaatalo whātu sa mō le atunu pele le loto ma le anganga le nei tae au, o le aso tofi le nei, aso se fulu le nei maa sino mati, i le nei tausanga luafe lua se fulu ma le lua, o le tautua le si ufonga la mui Wellingtone, le Samoa Capital Radio le utu e amatalia lana tautua, i le nei fo i tae au. Alo mai o le tātou mua i le tua ala i si tātou sauni ngā lotu, e maasani e i le tātou tautua i le tae au, o la teita ia le sunga le faa whengainga Reverend Lilo Mayava Maasa Ngala o le ekalesia a uso Cristiano i la wahat o si maia le faa fufonga.
Vau. Ya, lo sunga va venga lo molo va no ni tai au. Ya. Wa a mata lo tau. Ya, molo va. Ya. Patalo fatu ile ia mara mabalu o sio tatu o tunu ile nei tai au. Mai selo para fai mai fanguna le lei. Ya ga le lei le tua i le nei aso. Ya mai se foi fuanga masani. Ta ia ina ia lo fongia le tua. Lo so fua ma so ma to wola. Ya wa foi le fatino ino tito ma fai vole le aso. Atalo fatu ile ia lo fanga wenga. Ya ida ga le lei ma le lo fo le tua i fuanga fa mo mo le le aso. Ai lo to malosi le tino e mai se le tu fa le nganga ya wale upu fola le tua a to foi fata lo fai le official su ponga lo mua ono al fa no ino le nei ya vaengo le tai au ya wa po ile ta pe la ina mo sa u nga lo tu ile aso ma le aso ya sa mo ai o mai ta to ta po ya tu le tua ile nganga ma fa maoni a to stalo fa stai le tua lo ma to mai no tai mai o ma to bola ile le tai au ma to tu ina tu ila u fio fu uma mo fa mo nga uma a pe ona so swali mai o elo ma to tu ono lo swap for you amen ta tu ta ya tu ile di inga wa sa wi mo ta to le tai au ya fa fonga mai le fa to wina le fionga pa ia le tua mo tatou le nei tai au e maua le tatou tu fa tau tu sia tene se alon tau pe fast fuma lima ia fa to wina le foi pe lima le nei au le tinga au to pe fai ma mea le anga yo o to malatu e wa to fa tau mai ia tia u le me nei wa na awina mai ya uele tua e mua ya te autou e fai ma faola e si ai seta olon tau po fa fi fai ta wina al fai po sumal fa wa fai e te mutua fa lorongo ina yo na po tupu mai le tu sauno ina ma le lave ina o saita mai se tasi mea a oe ma le a inga o loutama e fano autou uma e lo fo ai po wo fa yo e mama si ofo ona o se aso fa pele tato tu mi mo le kaltia lon ta po fa ki fa ta wina al fo po fa
Awo atu i le fa'atoaga o tausaga auina mai lea i le tua o lona alo na fanau i le papine na fanau ua lofo i le tulafoga fa'amanuia le tua i lau fa'apoga'aga i le faitauina o le afioga pa'ia le tua i lenei taeao tamau o le tatou matua i tusia paulo i katia o lona taupu e fā pai upu e fā ua atu i le fa'atoaga o tausaga ona uina mai lea i le atua o lona alo o le manatu autū o le taeao lenei fa'atatau tusi sa tatou fa'apofoga i ai ma faitauina ua fuaga pa'ia le atua mo le fa'aolaina o le lalolagi ua fuaga pa'ia le atua mo le fa'aolaina o le lalolagi o fuafuaga pa'ia le atua mo le lavea'ina o le lalolagi ina ia iai se silafia i le tala fa'asamoa tala ia maliotoa faigā ma polu le uligaga lona alo ali'i i oe ua ifo le aso o le maliotoa na ua tula'i le tama o polu le uligaga e fa'aola lona atunu'u o le fa'aoletaga lea mo Samoa a o lo'o tupu po'i le afioga a le atua i nisi o na fai ma fa'aola i o latou aiga manu'u Iosefa lona ola fa'apologaina i nu'u ese faeina ai e le atua ona o le tumau le fa'amaoni e tula'i mai o se fa'aola mo lona tamā ma ona uso ma lona aiga e aiga na fai manu'u tele i ai kupito mai le fa'atino i le alofa o le fa'amaoni ma le loto fa'amagalo Iosefa tula'i mai mo se fa'aola i lona aiga pai mai ana upu i ona uso lenei aua ne'i tigā outou ke fai ma mea leaga i o outou manatu na ua outou fa'atau mai iā te a'u i le mea nei auā na auina mai a'u e le tua muamua iā te outou pai ma fa'aola na auina mai fo'i a'u e le tua muamua iā te outou fa'asauina outou le lalolagi fa'aolaina fo'i iā te outou i le fa'aoletaga tele e ma'ita'i o e seka pai ma fa'aola i lona aiga ma lona nu'u e iloa e ai o ua fai oe ma masioko ona o se aso fa'apene tala lea mo Retakai a o pologa sa itā i lalo o le pule a asuevu le tupu o Peosia mai Nitia e o atu i Etiope o le lu'i lenā mo le tama'ita'i o e seka ina ua avea ma masioko a asuevu o upu a mo Retakai ta fa'atamā i ai e seka e iloa fo'i e ai o ua fai oe ma masioko ona o se aso fa'apene tula'i e seta e fa'aola lona nu'u o saita e ala i lona fautuaina o le tupu o asue e tafa le finagalo o le tupu ma lavea'ina ai lona nu'u fa'afofoga ia na upu mālū ai mai na matuā fa'amaliaina ai le finagalo o le tupu o asue le ia saunoa ai ma fa'ape'a le tupu e a fai ua alofaina a'u e oe a fai e lelei fo'i le tupu e ie fa'aola mai iā te a'u i lo'u ole atu ia fa'aola fo'i i lo'u nu'u i lo'u fa'atoga atu le tala fiafia ua oli'oli ai le nu'u ona ua toe fa'aolaina le agai atu i le fegaiga fou ma le fa'ataunuina o le fuafuaga pa'ia a le tua mo le fa'aolaina o le tagata i le tino ai maise le itusili fa'aleagaga e lē o se mea na fa'ato'ao'o ane i le finagalo le atua i le feagaiga fou e lā o lo'o amata ai ma toe fa'ai'u ai le tusi pa'ia o le alofa tunoa o le atua mo le lalolagi e le'i fa'alelefu i le atua o le a pa'ū le lua'i tagata pai mai o'inā na folafola ai e le atua le a fanau mai le tama o le tama na te tu'i momomo le ulu o le gata a o le gata na te tu'i momomo o lona mulivae fa'asolo mai ana auauna fa'amasino
o isi perfeta muli mai. Na sila fia na silinga tali seu se lavea. Po se whaola mo le lalolangi e maua. Ai ua o i le wha atoanga o tausanga. E mai ua o i taimi fuaina i le tua. O lona whatinonga. Le nao lana fuanga pa ia mo le whaola ina o le lalolangi. Mai le apostolo Paulo i lana tusi i akatia. Ua o atu i le wha atoanga o tausanga. Awina mai lea i le tua o lona. Whanau le whawhine. Whanau malofo i le tūlafono. Ia vea i tātou mātari. E tangata sa saisaitia. Ma polonga i le pule le tūlafono. Lea ua tūla i mai i le tama na te le langaina le to i la lupopo o le tangata. E whao le tanga. Wa le na o Samoa atoa. Wa le na o Israelu fo'i masauta. A o le whao le tanga ua so ai turu inga o le lalulangi. O le oto e polonga, a o le antalii o le atua. O suli wa iai lona nganga, vala awai, tava le tamai. Samo ai, a inga pele o le tua i le nei vaitau. Ia fai so sao mo le whaola ina o lo watu nuu, ai alo nuu, male e kale sia o lo e ngalue ai, ai ala lo wainga, fai e pe o poru leu linganga, Iosefa, e seta, ai maise Yesu ke viso le li fao. Yo e wa uma o na fo ina ma fai le tua me uma e o lava il tangata. O le upo le tu stala o tenese o sila atu iai le tua ua matua le lava. Tu ina fo il tangata ni sa o le tonga e ola fia ma pulea le fo. O lona matu pala lea ma lona inganga tō mai le whaao le fōwhanga. O le atua, amata mea. Le fōi ua toe amata mea, mo le ngalua ina o le whaao le tanga mo lana tangata. Wa ua whape lama o nalo whamai o le tua i le larulangi. O ia au mai lona tali tele totas. E ia le whano setas. Pā tua ia te ia. Ia maua ia le ola e whanba. Ia le tōrus fumaleo. E so fua. Mau wola. E ala i le ngā ruenga whaora le tu. E ala i lo nā alo pele o Yesu ke biso. Samo ai. O le asa tātou tali atu i le lo fatu no le tua ma lana whaora tanga. Na o le nei samo ai. Le whamana tu pēa ia ke oe mai. Le alo fatele o Yesu. Na mali wai ina ia whaola ina tātou umba. Mai mai o i ina. E a fuai o na mumu pea lo tātou wanganga tautua, au na pea i le tua, ma lona finangalo. I tai tōtasi ma tātou tautino, le ali ie, lo mātou watua. Pātai mo lau whaorakanga, e ala ia Yesu ke visu, ua mātou wola. O ia whaia pea lo lama finangalo, i o mātou tangata whaatawa. Ia, awawa, o atu i le whaatoanga o tausanga. O na wina mai lea i le tua o lonalo. O Yesu ke viso, ma liu i lunga o le sātaulu. O no tātou i na ia maua le sātaulu. Manu ia o whaivalo whalima o le nei aso. Ai maise le nei vai aso. Anga le nei le tua i lau mafuta mai le nei tai au. Suafo Yesu. Amen. Tātou whai uli tala. Pāstai le tua lo mātou tamai. E lava ina fesui ia i le tau i le aso ma le aso. A olo walofa i le mawai lea mo i mato. I le whiala mai olo watunuu. Mato mafuta i le nei taia. Mato vi i ala maoelo mato utua. Ona o le ola ma le malosi olo e wha so mai ia i mato. Ai mai se fuanga ma wha moe moenga o le nei aso. O le aalo antu ia isi o mato watunuu. Talo le ia pui ma leo le saunga le muu. Awale yai ni fa ala lave tupu i lunga wala. Ai maise le fa tino ino tiu te whai o le nei asu. Pui ma leo e la ufio si o mātou watino. Pui nā tu pui la ufio i le nei tai au nā i o mātou ka māma tina mātou. Lo tāpua i mai tonu mō te malawa. Ia anga le nei la ufio iai lau wha malo longa i o lātou tino.
wa i le malosi le tino a wa tiu te wa bala uina i la ufio talo foi le tu ina tu le pai o le fai ngā wenga tofi le tua le fa tu fai taulanga ma le fa tu fai taulanga le ia fa pe ona fa so e la ufio le manuia e mai si o le malosi le tino a wa le fe au bala uina i la ufio ia le tu o ma tu te mai talo ma tu ina tu foi le nei ofisa fa sala la o ma tu fa nga ina i le aso ma le aso moli e tuai le tala le lei ma le fe au isi o mātou o tunu. Pa mnui e le li pule, ma le au fai ngā ruenga. Fua i le foto ma le ta mai le whaatino ino tiu te whai o le lei aso. Ia e maise o le whaatino ino le au nanga isi o mātou o tunu. Ia le tuolo mātou ta mai fo i le vi inga i la o pio. Ono lo suafa Yesu mātou wole mavala au tuai. Amen. Ia, o le nā ua whaafonga le tātou tunu, i le nei fwoi tāo e le tātou sauni ngā lotu tai te ia le sunga le whaafengainga Reverend Lilo Maiava Maasa Ngala o le eka i loa hunt. Ia, i le nei fwoi tāo mōle le whaaftaima le whaamalo i la wauna le tua, ia ona o le tāpenanga mā ea le nei tāo e ulava i ni wha le tonu, ia o tātou fisota inga le nei tāo, ia le wulu mesao le wha moe moe, ia o le nei tāo le ua whaafonga le tātou tunu, ia ua toma tawina fo i lātou, ia mai mātou uma, ia i whaalumanga whaaleanganga i le nei aso, whaftai mo le atu whaftai whamanuia fo i le tua, ia i lau sunga le whaafengainga le whaletua, le nofo alo, ia e meise fo i tāpo inga le kale sia. O leo ua luasuma le whaaminuti leo tia nei litu lai fitu, tu i nātou pespisenga whaaleanganga nei, toi te riu mai whaawau leo tātou tautua i le nei tai au.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. It's so fifi falo ile ata o le tai au. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the bamboo. It's so fonga lo mua ata o le tai au. Ata o le taihao, ia, le ua toi lua sulima minuti toi nei o le tale o li tūlai valu tautua le siufonga o lau moe Wellington i le Samoa Capital Radio manatu, ia, toi whaatalo whātu, ia, ma olofa lo whātu le tātu tunu, ia, leo mwhai o na mafuta mai le tātu tautua, ia, ma tātu o unanga i le nei taihao mātungu fie o le aso tofi, thia leo mua lewa noa mātu whaatase tuai, ia, ma le tamita, ia, Savelina Casiano, ia, wāfo le tātu tautua, le nei fwoi taihao, ia, ma teito lui natu, ia, lutopa, ia, ma lutopa malu, ele tātu porklami, talo fa Savelina? Talo fa Mari, malo al soifua, malo fo ileu sul nei taeau, ia fa talo fo ile, fa ia malo lau fa fonga, talo fa lava.
e a le tai ma nei le suro live fa no tanto fis fa salone Ia, mane wai pe o lewa mata na wa ia fo i leo soa e o le mata o le la, ia ai pe fa malu malu mai a o le langi. Ia, mon. Ia atono i maua stala i se taimi o i luman tatou tala tau tūlanga. La ie tau nei aso. ma nei ia tapo inga tanto tunu ia moli fa ma lo ma fa tai le mafuta mai tanto tautua i le nei aso tofi ma na tautua si fonga lo mua i le tai ma le tai ia lo mfai ona mafuta mai ai te mam tina ma tu i moto malawa ia le fanga lo ina le tapo inga fa tai talo fa tai foi ia le onsai i au manga luenga ma sani sono tatu ainga ia ngata foi le la ona le tua mo la tu fortua ia lo fa le malu le fa te fai taulanga ma le fa te fai taulanga ia wan fi tai tunga te wasi uni o lipu vai o leola ia wale sui fofa le ngango tatu tangata fa tala fa tu yalam fa nau tu pulanga tala volu ma losi o le atu ma lolo nsai manatu ta pena foi o to wa foi ia ongo nei tai ia manu ia tele le yaso ia tama leite ni le usta ia mama dad fa tai foi ia mama dad on no fingo to lunch ia awana ngalo fa tai ia matua ia ono la to foi fi so so ani to singa ia to ia nei tai ta to program atu tai ta tu talo tai swing or tupe ia mas fanau ia matatu wasiasi foi poani mena tupu nei aso ia I tala fa sorpito ole lalo langi fa poponga tatu tala mai sa mo tatu telefon ile tatu no li tu le valu nisi foi por klame lam fa tata not way ile nei tae savelina ia oni fa tuanga ma sandel nei tae me se lo wala usul tatu strufi amanga luenga ia olunga o la tele tawa na fa tete mai ai foi ia le tulang foi le tatu fa auto le Moni le mari ia le uso mai fol tai awe le ipisi le sau mai le child Jamie le o le te ana tito le ono le sau mai o le Hunt Valley la nga I mai nei porirua ia male alu I tai Wellington o tele mai lola il Jamie nei le anga I mai le ala tele le sau le anga nei a po o wa pisi la wala ia ai o le fautanga masani pe ne ta ua mari ia o le sanga nei mo lava ia fa foi le lo sa ia ai mai se foi o si tial tau ol pensili moni ia le foi le fai ol fofanga le lei ia pe fa ngale pasi ia pol no fafi e se mane o nanga I tono New Zealand ia pe fa ia tele o maua ia o al covid ia wa pe o no fa fa tele ia ia te fa te foi te foi pisi mai stas ia o nei vainga na ta wa mon nei ta o I fe o inga mana ia o na sa mo le tunu mane tu lang foi leo wila vai fo ie mane fa onga tala vote mi nei ta walo fur pini sine mama daddy ala ala tala mai la onga fa yan fa onga le vanga na pesa vali sa ole male e-bike pe o tele le ina tele pola le tango vanga pe o tasina awala o fe o inga le pe o tele fa onga ni se e-bike le tinga ina tele e vili ai mane o tato fa ta isias e o ye o le o ye mane tatu I loi ia pe ona sau no ia tulang o tonga tau si fuanga le nei ia e mane tatu anga I tulanga ia wa fu le fa ti o tau pinsini ma tulang o jupe faat sa e mane ia te fa talo fa tatu tunu la to ilunga tatu apio folinga ma tatu YouTube ia fa talo fa ia te uto o tatu wo pa anga ia o tunu e mamau sa ole nei ma loar soi foi to ele lo foi ese tatu taimi yo ni sile o tu never po fa fonga mai ia tatu left to alpha I man ta ia e fa talo fa to pe ia ina to ia ma lo fa tai fo ile lang mai tau tua o tato le tio si fonga la mua ya mana ia tu na tu pespesenga nei mai le polisi le fifi manuel vaveao to tell you mai o tu le tato por clame nei tau
tu i le pele, teine la lele, wamalanga nei i le valele. Te mi umala bau te miti, ia ole lau pele sili, a ole nei, ole ai se tini. Lau pele moni, e tipi ole fili e tasi ole whamaori. Pipa, 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 papa, pipa, pa. Pipa, pipa, pipo, pipa, pipa, pipo, pipa, pipa, papa, pipa, pa. La pele moni, tipi ole fili e tasi ole whamaori. Swinga la vole o langa, o telefo i o tausanga, aole nei e le sui e saltani. O awe pele ai wa ele fai mai, aole nei ua toia ina. La pele moni, tipi ole fili e tasi ole whamaori. Pipa, 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 papa, pipa, pa. Pipa, pipa, pipo, pipa, pipa, pipo, pipa, pipa, papa, pipa, pa. La pele moni, tipi ole fili e tasi ole whamaori. O tau nuku nei New Zealand, toi malanga fo i Amerika, wale ngata ua sui le vai sui poi polinga. O nei ngalo mai hamo, i toi poi mai i se aso, la nei le amatasi toi vai au. La pele moni, tipi ole fili e tasi ole whamao. Ia whaatala whātu i au se waenga le nei le tala le tau mo nei aso. Ia whaamomola wal tātou tu malo Wellingtone. O Wellingtone i le so o le a waoa, te le lawaina a waoa, ia e langi le lei i se taimi o le tai au whaasolo atu i le a wauli. O le fua o le mawhanawhana, po le fua o le ea mawhanawhana i le so mo Wellingtone, luas fulma le lua tikeri, fua o le ea malulus fulma le ono tikeri. O lowa hat i le so, ia whapia fu i tala le tau, e te le lawaina wau o le tai au, ia o se taimi o le tai au nei lava, o le a whaasolsolo ina langi lei, e o atu i le a wauli. O le fua o le ea mawhanawhana e luas fulma le fitu tikeri, a es fulma le ono tikeri le fua o le ea malulu. I pori rua nei, e whaapia fo i le tūlanga la iel tala le tau, e a wau o le tai au, whaasolsolo atu lawaina langi lei, whapena fo i apahat. Ai o le fua le ea mawhanawhana i porirua e luas fulma le wha tikeri, fua le ea malulus fulma le lima tikeri. Apahat fua le ea mawhanawhana luas fulma le fitu tikeri, se fulma le lua tikeri, ia le fua le ea malulu a o kapiti le so, ia o luas fultolu le fua le ea mawhanawhana, sfulfa o le fua le ea malulu. O le vainga i le asa tai au te le lawa ina waoa mo le tumalo Wellingtone ia astona i o le vai atu e iei nei te monga whapena foi ma le asa o le asongfua o le amatua langi le lei sful malvalu le fua le ea mawhanawhana sful tolu le fua o le ea malulu. Ia o le tūlanga o le tai i le aso o le vai atu mo Wellingtone o le na pele tai le toi tolu minute le tu lai ono le tai on le la ia ai toi sua nei le tolu minute te ele sful malua le auli o na toi pelea i le afiafiana nei i le sful tolu minute e te ai le tu lai ono i le afiafi ia monisi foi o lo fofuani fai ngā fai vai le so ta wai foi le vava ai le tala o le tai. Ia o sina vainga ia tu ia sa mo le vava ia to mo moto polu ta ape solo ai timo mai ono mafa ai pupu inisi o vainga fa pena i wila mafai tili mo le asfaraile ta ape solo ai timo mai ono feololo le mamafa ia o le tūlanga i le motu tele isa la fai
ta apisoloi timu mai ono mafa ai pupu inisi o vaenga whapea nei William Fai Titili mo le so ai mo tai au le ta apisoloi timu mai ono whiololo le mafa. Ia o nisi nā vaenga o le tau ia maletai ina nei tai au Mari Whaftai. Ia o tūlanga o le tātou suinga o le tupe, ia po le tala o le tupe le nei tā mo i lātou la fuina lātou seleni sa moa mātunu mamao i le nei aso tofi. Tasi tā la New Zealand, maua le tasi tā la ono lima sene sa moa. Tasi tā la New Zealand, maua le tā la ono lima sa moa. Tasi tā la New Zealand, maua le tasi tā la wha lima sene mo tonga. Ia o le tasi tā la tolu valu sene mo lātou la fuina lātou seleni Fiti. Tā o nei tasi tā la New Zealand, maua le ono fitu sene Amerika. Tasi tala New Zealand maua leva lua sene au se talia. Tulanga nau tātou tala tupele nei tai au, e mo lātou la fuino lātou seleni i ainga i le nei fo i aso tofi. Ia o whamuniango aso I fuma aso whanau, mana tua le tātou emaili aso whanau at samoacapitalradio.co.nz, wha se mai I tātou whamunianga ia I lea aso ma lea aso. Mana tua aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia ma le whaitaunga mai le upu a le atua mo le nei tau whala I awai foi mo I lātou whailonga ina o lātou aso I foi le so. Mo mai le tusi o le kenese luas fulmalvalu fai upes fulmalilima. Whaauta o te iaia te oe o te tausi fo ia te oe mea uma e te alu iai o te toi whaafo isia mai oe I le no nei. Whaauta o te iaia te oe o te tausi fo ia te oe I mea uma e te alu iai o te toi whaafo isia mai oe I le no nei. Ia manuia o tau wasoifua I le nei aso. Ia al pesele nei ia wale whailonga ino tau wasoifua. Manuia tau wasofana, manuia tau wasofana, manuia tau wasofana, fa'a manuia lea tua. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Manuia tau wasofana, manuia tau wasofana, manuia tau wasofana, fa'a manuia lea tua. Mai le se ufofonga le lau mua, hip hip! Hooray!
Siva siva fatamilo, faala ole pati malepo, tuia ilunga, sei uma. Siva fatapati, siva faala tinati, siva mai alfa vea, siva mai fa vea. Siva siva fatamilo, faala ole pati malepo, tuia ilunga, sei uma. Siva fatapati, siva faala tinati. Siva mai alfa vea, siva mai fa vea. Ua o pipia, ilo ua se whanau, o wha amoe moena, lea ua taulau. Siva mai ai fa vea, siva mai fa vea. Siva siva fatamilo, faala ole pati malepo, tuia ilunga, sei uma. Siva fatapati, siva faala tinati, siva mai ai fa vea, siva mai fa vea. Siva siva fatamilo. Ia Usmail whaafonga o tātou tala ia I mea na tutupu lalangi I tausanga ua mawai. O le aso nei, aso se furu mati lua filu sumanulua, I le tausanga tasi iwa whaalima na amate po moa vai ngā awa Amerika le nuu o Tokyo Japani, le sa mali liu waile sili le se lau wafe tangati Japani, ona o muna se sawai, ona o nei pomu. O le aso le nei le tausanga tasi valu fitu ono, na whaatino ina ai le wala au mua po le phone call mua, na whaonga ina ai le telefoni, o Alexandra Graham Bell, o ia lea na whausia ina le telefoni, na ia wala au ina lana whailau tusi, ma o opu mua le telefoni e whaapea, Mr. Watson, sau I nei, o te whiawa ai ia te oi. O Mr. Watson na whaonga ina le isi telefoni, mai le isi tū o le whale. Tausanga nei tasi valu fitu ono. O le aso nei tausanga tasi iwa tolu na tatala ina isi no whaanga tau fia ai ma whalapui ai tangata Utaya Jews I si amani I lalo le taita inga hiti lai le nā teimi, whai mai le whaamtalanga o le no whaanga mua lei dakau na se lia ma le tolu se fulu ma le lua ave tangata na whasi o ti ai e ala I lea whale, po nei no whaanga na whaanga ina ai kasa ona. O le aso nei tausanga tasi valu ono iwa I New Zealand, na whalau ilo ai le pine o le New Zealand Cross Medal. New Zealand Cross Medal o se pine na whaima mea alofa le malo o New Zealand I fita a New Zealand na awai antu I taua. Na whaatasi ai New Zealand ia ma Peritania I le whailonga ina o lea pine whaamau, the New Zealand Cross Medal. Whai mai whaamatalanga na o le to o lua se fulma le tolu fita a New Zealand na mawaina le nei whailonga tau loa mo le atunu. O le aso nei tausanga tasiva hiva lima, ia o le taalonga mua le Auckland Warriors na ta alo ai ma le aua le New South Wales Broncos, na manu malo ai le Broncos luas fulu lima I le lua se fulu bale lua. Ia ma le tala mulimuli, o le aso nei tausanga luafe lua se fulu ia lima mau atu nei, na pasia ina ai le maota mawalalo, ia o le pale mene o Rusia le tulafono, e fatu mawina ai le nofua inga le President Rusia Vladimir Putin, mo lona o langa atoa o lona winga, se iwanga nā leoti e tū mau pēr Putin I le tofinga o Presidente o Rusia. O tala nā I mea tutupu nei aso I tausanga o mawai.
Whamalo atu le tātou tunu o le wholau manuia, e le wau lia fo le nei aso fau le nei vai aso, a o telefou mai Samoa. E o mai le aso ane nafi, le aso iwa le masina o mate. O lo tumo pe le to valu le pase se le whainga malanga o le waalele na malanga mai New Zealand le aso sa, le aso ono mate. Wa maa waisia mo le whaamai o le COVID-19 furuiva, e na ua mai ala lātu ulua e suenga, po le test na whaia mua moen whato antau no mai. O i lātou umanei o lo mata i tui na pēle mtanga ruenga le soi fua maloloina, mai o lo whaanofo e sea mō le te mile nei. O lo whaanofo e sea ma mata i tui na fo i leisi se lau wono se fun male whao le pasese o lela wa whainga malanga, pe ua whaamao nia mai ai lea a fio se whaamai o le COVID-19 furuiva pēle ai foi. E whapea foi le au whainga ruenga i toa se lau lua se fun male fitu, sa ofo ina le au onanga il malaya wa alele whaavao malo i whaleolo. O lo whaanofo e se fo i mole fitu se fulmale lua i tū la, mai le o iei lava masitasi wa lia ai mai ai se aunga le wha mai. O lo tu mau pe fo i lava le malu pui pui o le atunu o le tele, e le pepesi i tu o le wha mai. O lo wha awau pe o na iei sa moe le la asanga mua le pui pui nga mai le wha mai, mai o lo fautui nai fo i mamalu le atunu. E na ia whaia pe tali fafonga, mamata i tuina le vā mai si tangata i le tai lua mita. Ma ia te tafi mama au i teimi uma. Wa fautu ina fo ili mamalo le atunu. E matua tapu so o se tangata o no wia pe a whea no whanga o lo whaanofo e se ai, i la tau i o lo whaimalanga mai i whafo. Ai o le asa whareido le vai aso fau, o fua e tau nu o mai ele whai ngā malanga mai fiti. E toi fo i mai ele to tele o tama whana wa onga, ma li usa pi manisi sa whai ngā ruenga i fiti. Wa te tau toi fo i mai le atunu o. Ai tu wa ato e nisi o whana wa onga ma nisi o le atunu e whainga ruenga i le atunu i le lava wa ape ato e foi. O se tase vaianga au tu le ta iala mo le lumana i manui o sa mo whaata atia mo le 5 tausanga. O le avelo le wha mua mo le atina e no le lonto e whale o sa moa e whaapitole mo na tangata anu lau tele. Wa whaamanine o antile le whiongo te maita i pale mia fia mena o mi mata afa. O le talitonunga moni o le malo o lo i tua o lea fuafuanga, o le whaamatu i nātu lea o ia fesoa soa ni tangata lau tele, e pei o i tu malo o i lātou ia ia fianga tu mau le soifua, whapea fo i mapise ne si tu ma oti. O le sirisila ma mau le whainga malo e le whaalango lango le tama o aingo sa mo lava ia, i o tātou lava tangata e ala i le ngalue ino tātou lau whanua. Ma whawhai ngā lue ngai se le ni o fisosoa ne tuai le malo o le o tui nātu. Ma wha wawai pe o na whaipa anga ma le malo i tu malo. I le whaatupula i o atina e mole manui o Samoa wao. E le ngata la i lea o le mausa liu le awa noa te tuso tangata uma. I nei whaamanuianga e pe o na tui nātu ai se le ni mo i lato uma. E iei a afianga tu mau le soifua a wale atina ina. O lato loto i whale au noa ma le whaalango lango atu i isi. O loo manuia le tau mawhai ngā le soifua maloloi na leuna ia leo tui pui pui al whanau mai le 5 tausanga i le sifurmatasi tausanga le mātutua. Taluai ona o le wha o ngā o ngā o loo maua o mai whanau, maua vave le alu o le whatau nui no le polkala me mo whanau la iti. O le wha maunia mai le kāpeneta o le whanga solongo tui pui pui mo whanau la iti. O se tu le leilea mo le pui pui ngō le atu no lau tele, mai le nei wha mai wa mau so i fua le to tele lo langi. E le vai aso nei, na si ai le whiongo le tamaita i pāle mia, fia mena o mi mata afa. Le ulua i aso na amatai le nei wha moe moe ia onga, e amatatu tanu ngā manono, vai vasitai, Samoa Primary School, ma le a onga tūlanga lua vai lele. O le aso sa lente nei le aso ono na tau nuu mai le utau tui o le Pfizer mai New Zealand, mai tolu se furuafe le au whai o tui na tau nuu mai. O lo a mata ia onga a mata mai le vai maunga, wha moe moe le a wha solo solo tuai lava ia onga umai upolu, wha tase i masawai, mai ta i wha vai aso le vaa i le tui mo mua le whanau, ma wha tau nuu le tui lona lua. Ai e o mai le aso ananafi, o i lātou wa mai o na tui na le tui o le AstraZeneca, i le tui mō mua wa se lau se fulwalu afe walu se lau wonu se fulmale wha, tu sa leo le iwa se fulmale fitu tesi ma le 5%. O i lātou wa mai al tui lo na lua, wa se lau ma le iwa afe lua se lau wonu se fulmale ono,
tu sa le ua valu se fulmaliva tesi ma le 1%. O le tui le Pfizer ma le se fulmalilua tausanga le se fulmalivalu tausanga le mātutua. O i lanto ua mai e tui le tui mumua e lua se fulmalifitu a fe 5 se lau 5 se fulmalilima. Tu sa le o le iwa se fultolu% o le atu nuu. Mai lanto ua mai e le tui lona lua. Wa lua se fulmalitasi a fe fitu se lau se fulu. Wa fatu langa le fitu se fulmalifitu tesi ma le 5%. O i lanto ua tui le tui wha o popo le boosters. Mole i tūpā ta maitai ua tolu a fe iwa se lau se fulmale lua. Ai o lii e tolu a fe fit se lau iwa se fulmale iwa. Le tūwha ta singo i lanto ua mai o lanto tui le booster. E fitu a fe fit se lau se fulmale tasi. Ua lango nisi o company ngosi ava malosi le antunu. Le ngā yo inga le ua whaatu langa nei e le suipa le mio sa mopo le minsta o tupe mawa. Le whionga tuala i o se Bonifacio. Le ua i tau fia i le tu mau le toi whaau whale mai i Samoa. Se tasio spili lea e ngau siai whangu malo se le ethanol. O le se pili lea o le ngau sia mai ei whangu malo se le omo ma le oli. Le na maa ua le telo wha mau maunga le mtanga luengo leo. Wa maa o maa waiso i fua o nisi no lato tango fia pe inu mia. A o nisi wa maa nunu ai. Ma tele wha lave tula i mai ai. O le mata opu le na wha alie nisi o company ava malosi. Wa le titi ma le tase se te mi wha tala noa i nai. Talu wai le to te leo tūpulanga o le antino o loa a fiaiso i fua. O le vai aso nei na wha alie le whionga le suipa le mia. O le ata o fie mo le umeono masina. Le toe wha o fi mai o lesi pili to tono le antino. Ai o loo wha a wausa ili ilinga. Ini a wale mo wai le saung le mua tātou tangata. Ua whaeroa mai se pepo wha amtalanga o le tamaitai fo mai po Dr. Mema Motusanga o ia leo whiliwhili nei wha au lulu i ele matanga luengo tina matamaitai. O le whionga le tamaitai pāne mia nei a wha alawi lo fo il to finga fau le fontanga ma le auto stala. Na ia sauno ai o Dr. Mema e le fau le matanga luenga o tele tausanga unga lueai e na ua mai a maia na o onga o na wha se ele University Awa o Samoa. Ma malanga tuai Australia mo le whaawawi noa na onga. E tele se to mai o leta maita e tūlanga tau le wā i whafo, to mai whaapitoi so tanga whaavao malo, to mai tau i pūlenga, lea na whaau mai e le University o Vitoria i Meleponi Australia, i lona whaai longa whaafo mai. Mo iel fōwhanga le mtanga ruenga le soi fua malo loina, o le toi awa no muli le o tu ina atu nei le atu no mo le por kalame o tuinga. Ia ila antau mai le sifur malvalu tau sanga nga i atu i lunga. Ona o lea ua iei le fōwhanga le matanga ruenga le soifua malo loina. O le a wha amuta lo le por kalame ma le tele o le awa no na tu ina atu ia ila antau. E le i whai atui ma ila antau e wha mai atu i lo na lua. E a nga i mai iei e wha atino la tui pui. Whaelo mai a sui whaaton silo na tanga rengo le sui fua maloloina, tanga loa Dr. Robert Thompson, o loo tele isi tiute wopoloka ne o li imatamai tai fo mai tau si sui fua, whaapea foi fo mai, wa leva on tatau na whaatau nuina, ai o loo ave lava le whaamua mue lea teimi a toa, e whaatalitali ai ma tau wala au pea, ia ila tau le i whaia tui pui, e anga i mai e whaatino o la tui pui. Ma ua wala au wele whionga tanga loi lea tunu, o le lasi awa noa lava lea mo i lantou ele i whaia tui, ma tāpu ni ai loa. Ai se i vanga na ai tui pui o le whanau mai le 5 tausanga le sefulma le tasi tausanga le mātutua, ma le sefulma le 2 tausanga i le sefulma le 7 tausanga o loo whaau au pea. O tātou tala fawia mai Samoa, manuia ne yaso le tātou tunu, whasoi foia. Talo flava o talafo ma le si ufonga le lau momo le nei tai au o le aso se fulu o mati lua whelua lua. Ua whaititia mai le se fulu aso i le fitu aso le piliota po le umi e whaanono fo ese tangata mai le COVID-19 fuluiva. Mo lātou ainga a matatu le aso whareile nei.
Na whailo le minsta mo le tali atu le malo mo le COVID-19 Chris Hipkins i le asoa na nafi. E te tau I a inga iei o lātou tangata ua COVID o na mai ani su enga se lua mai loa ia le o afia le COVID a o le itu ua le nofuanga po le whale o loo whaanonofo e sea ai peitai. E le mo mio na whaanofo e sea pe a whaisai e se feso o ta inga vāvala la ta mase tangata ua COVID te tono le iwas fulu aso ua tuanai. O lana tu alalo I tangata o loo whaanonofo e sea ina ia whaawau o na nonofo I le whale to salava pe mai a le fito aso. Ai se I mai a le leile luas fulfai tō la pe a tea uma ese a unga o a afia ai. E te tau o na whaieso usuenga o le rapid antigen test a inga I le asolo na tolu ma le asolo na fitu o le taimi leo loo whaanonofo ese ai. E te tau na whaini a lātou usuenga o le rats pe a whai. Ai langona ni a unga ma a whai e whaamao ni a ua afia le virusi pe positive. E te tau na whaanonofo ese a mai le taimi lea mo aso I fitu. E amata whaamamaluina mai le toi tasile menu te le to las fulmale lua le vailuanga le polas wharaile. Ma muli I ta iala whaapea I olo o whai fo ia tunu I whafopea na sauno o le minsta. Na ta ua fo ia Hipkins o le ama le vaila au le toi pui o le Novavax mo I la toilunga tol ta isful valtau sanga le mātutua. Ma e tau o na lua tui e whaia ta I tolu vai aso le umi e vai le tui mua. Ma le tuilo na lua o le Novavax e mō tangata e mana na au ilea vaila au na ilo le Pfizer. O ana na fito o luas fulua fe whasela o limas fulfale au wha inga fau o tangata o wha amaoni ala COVID-19. Mai to tono le atono o ma le to o whao tangata na mali liu. E to o fit se lau whase fululua le au wha inga o tangata o lo o tau fia I whale mai e au fia le to o sfuluiva o lo I potu mō ngā senga sitinga aina o na o le COVID-19. E o mai le to lai tasi lau au lia na nafi o atu le fitu se fulua fe lima se lau ma le tolu le au wha inga o tangata Pasifika I to tono New Zealand wa fia le COVID-19. Po le 2.5% o le whaita wa whai ato tangata na afia I le wha mai e to avalu se lau fast food tangata Pasifika. Na tau fia I whale mai, po le 2% o ngā senga se uma na tau fia I whale mai, awa afia le COVID. E 5.5 felua se lau valus fulu maori, to o wha se lau valus fulu fitu na tau fia I whale mai, po le 2.5%. O le whaita wa whai o tangata na afia I le COVID le atu noo. I le tūlanga o tui pui, e o mai le aso sā le aso no mati, o atu I le 2% le numero tangata Pasifika, mai le sfululua tausanga I lunga, o mai atu I ta itasi ma le 2% o mai atu I ta ilua, 5% Pasifika o mai a le tuilo na tolu, ai ono 10% o Maori, ma le 2% o le atu no atoa, o lo mua fiti e 10% o mai a le pusta, toke la we ono 5%, ni we ono 2%, Samoa 5%, le atu kuki Maori 5%, Matonga e 5%, o le pulenga whaafalama e o Wellington e porirua Makapiti, ono 5% o mai a le tuilo na tolu, Heart Valley ono 5%, ma le West Coast e ono 2%, ma o loo whaawau pea, o na tūlanga mua peta I mua, ia pulenga whaafalama I le numero tangata ua mai a le tuilo na tolu po le pusta. Mo ila tau e mai le 5 I le sfutasi tau sanga le mātutua, e 5% o tamaiti Pasifika ua mai atu I mua, Maori e 12%, ma le 5% o ni usila atoa, ai ono se lau fast fulfitu ua mai o la tau tui ta ilua. O la whailoi lea sope whaamaonia le māloa na fuafuanga mo le whaatungos whaala patupatonga fau e tasi o whaasala launga mo le leiteo New Zealand mal TVNZ o lo iele malamalamanga o le atu whaatasia I au nanga I lalos whaala patupatonga tele e tasi peita e o lea umispili o tau le fesuia inga o lea fuafuanga I le whaawaunga o ia au nanga. Ia mau ele malo si angai sa ile mantupe ia la ngā luenga tau I whaasala launga whaapisinisi peita e pui a pea. Le au nanga e au nom whaasala launga whaapisinisi ai mai se lava mo le leiteo New Zealand. O ta ufo I whaapea ono whaatino la ngā luenga I lungo se whainga e le sa ili eini polo fiti. Ma o lona winga e le titongi ina le TVNZ e se sauwhanga I le malo ma o so se polo fiti lava e toi inivesi. O lo tatali e lea so se whaasirisilanga le minista o whaasala launga Chris Whaafoi e winga I lea mata upo.
E la teide se fulu afe talo sanga sa tau lima ina le malo moni fsosoni te me whaanono fo ese ai e ala i tau mafa matupe pe ona wha amawina al mtanga lwenga le atina engawanga fsotai e o mai le asolua sfulfito Februari. E ono afe ono se lau wono sfulu iwa talo sanga mai au kilani tolu se lau sfulu valo i le tu malo Wellington e beitai e le ofi i tangata i whaasino ane isi mtanga lwenga al malo. Po i lātou na tālu sanga ina se whasosoani e tau wala atu i au nanga mwhaala potonga ia ngā lulu e matangata lau tele po community providers o le māsina talwai. Na whaasirisila i le malo le se lau whaasa 10 miliona tāla e whaavanoa mō tangata e mo mieina le lango pe ao ina whaanuno fo esea. Mana tā ua le minista o le amtanga luenga Kamol Sepuloni o le valu ono tesimal 3 miliona tāla o lea vai ngā tupe o le awhaaluina i tau mafa mai te tau una lava i ia masina e o tu lava i ai ulai. I se pepo whaamatalaga le matanga luenga le atina e ngawanga whasotai na whaalia i se tasi o whaatono Cram All Pass. E uia mawhaia le tele o tangata o na tausia i lātou lava peitai e mawhaia le matanga luenga o na whaafsotai i lātou lo mo miaina se isi whasosoani whaapopo e tāla whea ngai mo i lātou. O lo whea ngai ainga i tutono New Zealand mawhainga tai le tau whaasoasoa, talo ili si iti o le tau o le soifuanga. I le nuo kai kohe i Northland, e tasio vai tolo ainga i lalo i foltolus fulu awheta lai mawal tau sanga. Ma o whaamtalanga niso i lātou lunga le leiti o New Zealand, o le tau le soifuanga lea uaiai e matua o fwai lava, o le maua se tasitina, o le toi whai ngā luenga lo na to'olua i ngā luenga tau le vao matua, o na o le toi ngā whatia le lua se lau tāla o le penisini le vai aso. E alua i le ngā luenga ona o le mamao, e le ini pasi o ni wila vili vai po ni ta avale alu le tise mo ia mga ala, ai e lifi isi tangata whai ngā luenga, maul taiminei, wa whaalangolango le benefiti, o nisi tangata o le ngā whatia lava se lua tāla e whaatau e siso sisi, i whale ainga i e whaatau i whafu i whale o loa, wa si itia fo i le tau le whalawa, mai le tasi tāla i le tāla fast for sene. O lo whautua i nei nisi, e le leona whaatau le e-bike, e le alo i se penisini, o isi tangata o mawhau e tuol ta avale, ai wha o ngā solo whanua. E iei au na ngā basi, mo aso lua aso tofi masto ona i kai kohe peitai e le tele ni au nanga mōwheo inga e mawhaiana filifili i tangata i ia noo mai vāvā ma mau foi o le tūlanga mautinoa e le o iese teimila tamai e tu uti te le tau o le penisini. O whaalia whaia o ngā lātou te le o mawaina le o onga po le training, pe o na wholofola atu le malo e whaamalia i nai le tūlanga mo umia, mo whana witi i te tono lātou potua onga o e onga lātou mana onga whaapitoa, o na o awhianga o neural whai ai, o le fetal alcohol spectrum disorders po le fast. O se vaenga ni awhianga mwhaiona tutupu i te tono se tangata na i aile whesota i ngā male awa malosi a o le i whanau mai. Wa whaalia ni whaamaumaunga fōu, le onga o le lava o le langolango whaalea o onga, mo whanau witia a whia le fast, ma ua wala a wai ainga mo se whesoa swani. O le tōtele whaia onga, o lo lātou no fusila fia i lea a whianga o le soifua maloloina peitai, e le ato otoa i eilo lātou malamlamanga, mai to i titi fo i ua ato otoa o na lava tā pena, e lango i se tamaititi a onga iai, lea mana onga whaapitoa, e to o whaase laulau wha ingo whaia onga sāwhesilingia, i se saili linga na whaia i le māsino o se tema ma Novemba lua whelua tasi, e se vaenga o le Universite o Aukilani. Wa iesa fufuanga pule ngā nu o Wellington e ave se ai whaasalanga mō tusi na tuwaio na toi whaafo i whalitusi, ma whaamangalo umalwhai tau se la wafe o tupe le i tutongina, mai tangata sa tuwaio na toi whaafo i atu tusi o whalitusi al pule ngā nu. Na langlango ina atu al pule ngā nu o teunga e ave se ni tupe tutongi muni tusi whalitusi e tuwaio na toi whaafo i. Maole aloa ia na whaamauni i se taimul tau sanga nei, i le fufuanga whaal tau sanga lua whelua tolu, malala tau paketi. E lima salau se fuluafe fit salau tolu fitu tā lale tupe au whai o whaasalanga i tusi na tuai o na toi whaafoi o lo iei nei pe o na tā ui reportele staff o se whainga le o tā tele ni so vaenga New Zealand whaapei malalangi e una ina mwhaalo tele nei tangatai ave tusi mai whaltusi e whao ngā mawhai tau. E ta alonga, wa filifilia lau soka le tu paoli e New Zealand le All Whites sa lātou au e to o tele atu nei lo le numera e piona masani ai.
mo le taamilusanga sa ileni au mai le Oceania mo le ipo lalangi al whaalapatuputonga soka whaavao le whai ai kata. Wa whai le fuafuanga ona o tama e sui a isi tamata alu in taimu taamilusanga ini taalonga e lei totono taamilusanga whaavao malo. O le awe to tolu sifulu le o filifilia mo le taamilusanga a awe valo e amatale le aso sifulu malifito mati. Mo filifilia le to lima mai le au soka Wellingtone e yei Ben Old ma Ben Waine. O lo ofi e fo ile li o biol tuiloma le o lo taalo le Portland Timbers i Amerika. E le avanoa tama le Phoenix mo le taamilusanga atoa ona o lo whaawau le A-League i Ausitalia. E eni stame le i avanoa mo le filifilinga le whaiaonga Danny Hay. O filifilia Bowden Barrett i le numero sefulu mo le taalonga le Blues e ua malolo Rocha tui vasa Shake ona o manuanga. O le atali malo le Blues i le awale Highlanders i le malai taalo le North Harbour Stadium i le Bole Sofareile. O le vaias taluaina maan malo i le Blues i le taalonga mali Chiefs, luas fulmalfa i le luas fululua. O le numerous fululua o le ataalo i Bryce Him, o le whaanaunong o le whaiaonga Leon MacDonald, ia whaalelea le taalo lana au mai taalonga e lua, ia ua mai a. Tala fawia mali si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le tae au. Te whaatalo whaatu fo i nei vaenga on tai au, ma lo lava lon sai tato i pēr po kalame le atalo tai au, whaasosola tui maniso vaenga taua e longolongo pui ali e fo i le malo lau whaafonga i o le nasa au tau maua mai tato talfo mai Samoa le sunga ia ta Sesa Lam Sam ia whaapēm tato talfo mai New Zealand nei ia manisi vaenga o la langi ia mari le fo uta tui whaawau po kalame le tai au nei ma nei o vaenga mo mua ia taua e fitoi fi la wilol tu langa lava i le soifua maloloina tu pui le o mata watu i o watu tele lava tangata i tono o fale mai ona o le ngase ona o le wha mai fitse lau fast fululua tangata ia wa tau fia i fale mai o lea a fia i le COVID-19 fulwiva ia fulwiva i la tolo o tau fia i tono o poto ngase ti ngaina ia e pe o le wha manatu pea fai wa
au sia le taimi e tauna whai lau pusta po le tui lon tolu, ia nga I whai le lau tui lon tolu, ia pe puk foi, ia e tau tōna foi, ia loa ua mai foi le swinga le soifua malo loina. Mai le se fulu aso, anga I le fitu aso le la amata tai au, ia po tai au. Ia pe o tūlanga le I te mineo le isolate tātou mo le se fulu aso. Ia. Ai pe o le ufai titia mai lalo le fitu. Ia o le tūlanga le leifu I lea wai whaingo whiro mo tātou tangata I o lo isolate alai mo o mia o le tue fo I ngā ruenga. Ia. E pe o le soifua malo loina ia le sa tu I lava noa a o mai alo le aso no ono po le aso no fitu whai tue fo I pe a mo o mia le tangata nai I ngā ruenga. E sa, mua le si vaenga sa vai atu na whai tio ino na whaapea mo tangata ia soifua malo loina. E tu sa lava pe COVID am whain toi foi. Ia ai iei lava iei ngole am whaina e se vaenga e tu e whaanga lue I la tau I tutono le. Ona o le ua matan to o tele whaanonglonga tu foi I lungai I o kilani I la la tau whalamai whalamai tele lea le Auckland City po le. Ia. Pe o le ua to tele ua to tele a tangata. Pe o le fuafanga fo ia tangata le whaatulanga ina whai numero pe to fia I la tau ia e o atul taimi le o iei le numero tangata tau fi whalamai. Ia whape whaase lau a le ua sili atul numero lai pe ua 5 se lau mon tupu. Ia pe lau lai popo le te isia I la tau ina ne I mea ne ua whai o le to ngao o whai ngā luenga. O nol whaano fo I se al whaamai. Ia awa to tele atu lola tangata ngase ngase. Moni. Ia o whai ngata awa atu fwai I Hong Kong tu langa le ima tu wa leo pe u tue wa ai le taimi ni fto a tu pol whaamai. Mata mai whaamai. E pe o le tūlanga nai tātou te le fi ho oi. Nā tono. E tā ua te lero tātou wa ai atu no e mamao. Pe ona sau noale tamai te pale mia. Tātou te tatanoa tātou iei ni New Zealand no tātou le iei. A tātou wa ai lo i atu no e mamao. O nā lai te whaatu tu sai tūlanga response a New Zealand ia. A tawa ai atu ai luas fulua hafe whaasara lima wha cases I asua nafi. Ia a na o le fitu se lau wha lua tangata I tono o le whalamai. No winga o lea o ngā le puipuinga le mai tātou tui puipui. Sa o le lei o lo o ngā lava ia puipuinga mai le tui puipui. Ia le na o to asfulu iwa le tono potu mo ngā sanga se ti ngā ina. Ia no winga o lea o lo o le lei lava le whaasalonga ma le puipuinga o New Zealand. Pe o le tūlanga funa le o lo o mai le fautuanga ia to anga i oe. Whai le tui puipui ese lava ia immune system o tangata Mon. Ma le tali atu le whaamai, ma le puipui ngalo tu e ala atu ni le tui. Ia wae le mātau atu I whainu mera ia pe whantaa ua. Ma o tātou tangata Pasifika, mto atu o tele a tangata na fia le COVID-19 fului vae o mai le taimi nei fitus fulu afe. 5 se lau mal tolu. Ia po le 5% o tangata wa fia le COVID-19 fului vai tono New Zealand. A fuala I tātou whaitau wa whai o tātou tangata Pasifika o ia sa tau fia I whalmai o na o le whaamai. Walu se lau whaasfulu. Ia po le 2% o tangata umalawan tau fia I whalmai. O le auto I titia o le 5% na winga tau mai ia ua matua e to tele ata to pe falling mai o tātou le to tele e a fia pe a fufu I tangata Māori. E pe o tūlanga lewa ai atua ia wha se furu 2% o tangata I tono whalamai o tātou tangata ia Pasifika. Ia e whai titia 1% la wasia lo no winga. O lai anga I lātou whai lātou tui pui ma lau malu pui a lātou. Ia e pe o tūlanga masani so se mea le tono New Zealand ma o le Pasifika le a fia I le e tele ana a fia tūlanga o me masani so I whonga ni. Tā uala tātou anga e whai tātou tui pui. Sa velen tātou fo ia to le rats test po tūlanga fo ia le wasu e nei le fitu aso a matatu le aso atai au. O nā tau ia ua whamaunia positive e te tauna whaitou test I le aso lona tolu ma le aso lona fitu. Day 3 and day 7 ia wane I ngalo tūlanga na pe a whai o lo e nofu mas tangata ia le ufa maunia we I whamai. Ia tā uala mo tātou close contacts po household contacts. Ia wana whai le tui po le test I le aso lona tolu ia ma le aso lona fitu o le whanofo e sea. Ta ufol vaenga na a whapea foi o le wa mai o le whaanga le rats a po le suenga le e wawe na maua le sfuli ma le luas min te whatali ai. A whapea I nāle na mawelo suenga ua positive pe u whamaonia. Ia e te o le au mai le whamtalanga I. Te le mo mia le si test foi nga le suenga foi na le whape whamaonia tili ai o le ua lava ma toe le suenga le o mai whamaonia ai oi. Ia le te tawena whanau fo I sea pe a whai ua
whaamaunia o le whaamai. Mane. Ia, ma whai usu su enga le tonu ma le fitu aso le pia na. Mana o le pa uma le fitu aso pe a o tai au. Mane. Ia, ono, sa o le o le tūlanga o ngā luenga. Nei ainga fo i le a whapea lai. Tō lua tangata i o le ainga lea e fsosani tupe maua i e au mai te tonu. Ia ona o aile se tūlanga e whainga tā i le whaasoa i le taimi le nei. Ai mo le Hutt Valley. Mana i le Hutt Valley le wei lato numera lea a. E o le mana i tūlanga lea sa wrina mana e whailau lofo le tātou tinu. Ona tō telo nei tātou tangata e o lai e whesili e lo malama i lea mea ma lea mea tūlanga. O testa le ngata fule teimi ni o le COVID-19. A leo te mai tau watu o le ua iele au nanga fōlea le Pacific Health Services in Hutt Valley. Ia. Le wa iele lato telefoni ona fo ila le telefoni masani lea le au nanga lea Pacific Health Service i le Hutt Valley. Sai lato numero fo ilea. A le la ua wha vai lato numero lea le ovalu se lau. Ia e wha ato ai umatu ia i fiso soan ni fisili ni tūlanga ia tu se tolu vaenga lena tafa taita e neli tai ona vili. Ia lena tali mai. Tolu vaenga te filfile pia whapea o le te wala o to al numera la o le ovalu se lau fitu fa fitu lua tas tolu. O le ovalu se lau fitu fa fitu lua tas tolu. Tu sala le fsosani tato ainga Pasifika i to tono le Hutt Valley. I to tono le Hutt Valley. Ia e fsosani e whaasino o e anga i le mea o lea i te mana o mia. O le taimi nei le whaama i le COVID. Ia e whaavanoa fo i leina maasani lea o nangai moisi sil maasani o soifua malano ina maisi au nanga. Mana ia, e peo le o numero vilifua. O e hantu nampa o numero vilifua e le eisi stong iso se telefoni em whaiona e whao ngā numero lea. Ai pe e tolu vaenga e mwhai o na au mai e fwili fiso soani pe e whao ngā ina numero lea. Te te inga la e vili numero o vanu se lau fitu wha fitu lua tasi tolu. E tolu la options e mwhai o na e a whao ngā ina po numero tasi lua po le tolu. O vanga mua lai me whai o na mo mai whamtalanga fwile tūlanga o whema o mai i a rats test. Ia pe mwhai fwina reportia ia lau results ia lau test test and record rats. I tūlanga i e mwhai o silingi a fwile te tangata tau sui fua mai Pacific Health Service. Ia. Na ia ma fesili e tu ina atu iai mo le au tau sui fua. Ia, mana ia. A whapela o le vaenga lua la. E te o ina e te mau o le fsosani fo ile le welfare. Ia po o tau mafa. A pe a whapea fo i o ieni tupe mfo fsosani tūlang whapena. Ai o tau mafa o fsosani lea le te lona lua. Ia e te tango e omile wha mauluna le numera lua. Ia pe a whapea o le vaenga tonu lava le te fia maua o tau mafa i fsosani teimi o lea e teimi nei o le COVID. No ia teimi le whaano fo i sea i tūlanga whapea. Ia lele iei le community connector. Ia po tangata fo ile lela a whaasino lo iei oi. Ia o ia le lela a fsosani e se so upu fo ile le vau oe ma le au nanga lea. E mau mai le fsosani. Ia ma le fsosani fo ila le mana aki. Le mau mai i ia mo le tūlanga lea wau pe o tau mawhai e mau ai. Mana ia tele Ia. Mana vanga muli lo tolu na le mental health and well-being supports. Lo winga tau o fwile vahanga lea. Le ngata o fisosoani tau soifua. Ia le ngata fo leo tūlanga lo wau whema. Tūlanga mea ai. Tūngino pili. Fisosoani e. Ia tūlanga lo soifua ma lo loino le mawhau. Ma le tangata fwile po a mai la tō temi nil wha mai. Mana ia tele. Ia al numera nā toi ta watu o le o valu se lau. Fitu wha fitu. Lua tasitolu o valu se lau. Fitu wha fitu. Lua tasitolu. Ia. O le au nanga lava nai mo tono le Hutt Valley. Tātou Pasifika. Ia pe a whapea o le wai a fia. O tau sue fia maua sepso soani tūlanga o tau maf. Nei te maua numera nao lo whaasino mai ai. Ia ai e mwhaine wala awai iai. Mana ia. Sa vedina o le tūlanga fwile tā ua te mini. E ala tau hui le huilo. Whio na whao ngā ina le mele o le rats test. Po le rapid antigen test. O te mini whai ona e whai ai oi a. Ia so ia mwhai ana e alu tūl kiu umi. Ia on whaatatali lea na whaila ia tanga tau soifua ia lau test. Ia o te mini whai ana whao ngā tātou rats test ia. Ai peo na ia wau nanga I lunga le Positive Pacific. O lunga le tātou YouTube channel ma tātou Facebook. Ala si ufonga lau mua. E foi Prepare Pacific Facebook page ma le Protect Greater Wellington. Pe o nanga ia I lunga o social media po penga te whailangi. O lo ma whai ona mo whamatalanga fo ile wha ngā ina
o nei mea o rat test. Sa o le tā ua vaenga na, nei mana i fo i lei nunga o tātou i tūlau, le pēna e tā ua tātou YouTube, ia ma le Facebook, ia le mawai e le negative, ia so ngala vaenga i na whai tai au na. Ia pe o isina o nanga i mwhai na e mawai le whaasino mai le whainga o le. A le isi vaenga tā ua o le stala pe a wha pe o oile ua positive, pe o wha mao ni ai le COVID, le umalau su enga le. Tā ua ia, ona e mawaila au nanga ia, e sosani i whalapitonga ia pe o le matanga luenga o le MST, ia o nanga wha Pasifika, o le matanga luenga o le seifua maloloina. E whaafsota ia i o e sosani ia i loa, ia matu ina sa o atu lava le sosani malangolango, lea e te mo o mia ina, a o e whaano fo e sea. Vaenga tāua na lipotia. Ona pe am ta whaano o tua ini ripoti fo e o tangata, pe o pe o posti po me o tia ai le lipotia ona ole musi ia e pe o le vaenga le fa amna tu mai ele au nanga ia mai se fo o pe nga fa ilangi al covid ia male malolo au ina mai au nanga so sanne mana ia le lava tu vaenga le o vanu se lau lua fa fitu valu numero uma lo fa lau test ai sau pe positive pe negative it's tawana whailoa le tūlanga le o ua na whai o test te lua. E negative uma. Ia, no reportia foi la i o test na negative. Tu sa pe negative e tau ao na reportia lau test. O le ovalu se lau lua, whawhi tu valu a o le option on the tolum whai ona e vili ai. Ma ta uai ia o ele positive pe o ele negative. Mo tātou ia ua whai ngō whia ngāle online. Ia o le mycovidrecord.health.nz. Ia whai ngō whia ona mwhai ona upload le tūlanga lea. Ia ona tusi mai la ia se text mai le lua valu ia fa mauni ai wo fa mauni wo positive no test pio te longa nei pio na sa no samina ia a ele fa i loa i au nanga nei ia em fa yana e fa lo ai ona ai le mo tino na wo e positive te wana mun multa ia fo ini tanga te vo le fiso soani o te ate oi fa malam lama tulanga te ona mun multa ia a fai wo e positive i tulanga covid malo la whaftai mari sa vaenga tāua la mana ia tonu musika nei tāu ina toi whaau fo i leo na isi vaenga tāu e whailo mo malo le tunu malo lava Misia o e la
Si upo ma tu fia Felicia Micaele la usamo nei tau in uto sumal val minuto tu ne on tale uli tu live tu tu si fongo la moi won toni ma le pol clamio la atto tau Savelina le lava tu tatu talo men tupu la langi yaso vai ia ile tau nei le aso se fulo mati fa pena fatino ina ise val au mo ai lungo telefoni fa ngai ne telefoni ia sa fa ngai na la Alexander Graham Bell ia le sa fa usia ina telefoni ai o upu mo to ina na fai lau tusi wai pe os fati te ingale na fai te teste na fai te ingala oile o ule il pitole a oile te lisi poto tatu ofisa ni ya lau te vile atu la ya ve maile tana to ina leo o Baul ina na fai lau tusi Mr. Watson sawi inei o te fia va aia te oi ia ya e pe o upu mo ai lu ngor telefoni tu sa le telefoni mo lava le tanonga mo lava le o fai telefoni ile lalula so le mawa tasi valu fitu ono po fele tu no one na po pe o pertan ia le sa a matayon fausia ina le telefoni le e mawa ai tu sala o le wa fa se lau fast full ono tau sanga o tu na talu ona fa ia le tanu mo le telefoni pe afu mai le o tau sanga lua fe lua ava ai nei lai le mamao le vale wa ia ma le sawa o teknolosi no winga le tu mai le si tu ale tu le si tu le tano anga le fa tai al vai tai min nei wa le o to yeni wa ai misalo saf to so ai wa o le pe tu la gana o telefoni na yasona la pe ta si val fitu on ia no winga ona i wa foi alumini na to so foi la lo falle ia na tu le si potu e vili mai le telefoni ya ai o le sao lo langa le ia o telefoni fia ia ile wi sao phone mo ma phone te wi wireless le ni ile ni wire po ni cable vo io fa nga ai i so ta to no Samoa sa ri le tu langa vo le wa o le le Samoa ia o to ia na so fo mai temina ile va se fulu iva se fulu o ari to nga telefoni fa nga temina mo ele o ia o tasi valvitun o te mantua uia pole amatanga le tasi va valu se fulu po le afe se la valu se fulu pole valu tasi na ulua i se telefoni tono le fale le te no foi ona o taimela na le mo te savai vai le pawa te le mo te le sana fai ma to savai vai taimena mantua la ele fale meli i la le tua sau ya sau a fa pela e beli atu ia na va vena mo telefone mato ingo no pe o mato na ngole sam so ni el no ia ve fa mo la fa do o fa ngala telefone tu sai ia manto e vili fo ile al ma telefone la ele ma fa ina vili e locale le mele na e vili ai o wana lo tango tu lava si ai tali mal fa meli e te tau le vilia na si ia tani mal fale meli en fa pe mai e se me mana ai se tu atuale le fia vilia tu ia le numero le i upolo o fa ngala telefone ai o le mato numero la telefone sai na time o le tolu vili o te lo pena fa no se numero se telefone fa pena tolu vili lo vili e tolu vili e tolu no winga tolu vili a fa pela o ele te vili tu i upolo o te via maua tau numero le tolu vili. Tu sala o le mato laina. Ele na mato e laina telefoni le tasi. E lua inga na mato laina fa tasi. A fa pela e anua tu se mato telefoni. E mawhai ana whanongo longo le hainga le mau te laina fa tasi in mato telefoni le fai talnoang. Wana o si ia la tau whanongo longo. E vili atu la tangata a fa pela avili atu e mana o ya matou na matou fatatali lea pe tolu tatangi al telefoni tas ia tatangi lua ia tatangi ia tolu tolu loa ia na tali lolo no ingo matou ai afa pela e lua o le ainga la le matelaina fatasi e tolu valu lua vili e tolu valu lua vili no me lua tatangi afa pela e tatangi tangi fatasi matou ma telefoni la ainga lea ia na matou fatatali uma lea a fa pela e lua tangi motu loa pe o ia le la inga la mato em fai falan mato si e telefone fa longo i tano ngala inga la ia pe tai ona si inga le mato fa inga vo ile ai o le mato au lotu la na tu le mato si inga telefone ina le fa longo fai tala i tano ngal so ani le malan no la inga pero tu la le ba li va longo atu eu te lo le fa fo mel tato tu na so fo i sa mo tu la le fo ngai no telefone fa pe
Ia alo no wingo te mini wa na o ya mar tangata le tata no e le o la ngona mai fu ilis tangata ai pela o tono se tatu tunu malalangi timina vai ana fa longo mai lisi tala vai lisi ai kai i telefoni o lisi ai mana ia o se wingo le o se fuanga le tatu ia mal teknologi ia le uma fai ia a fai la o telefoni nei fa ngai vili fu lia ai vi lo no winga la ngona mai fu ele fale bedi a o ina e a fa pe te vili o fa la vili atu i fa foi na vai tau ele fa pe e vili sa o atu tai pe o tai mine te vili atu atu tangi numero lo ai ngale i Samoa a e te vili il falmeli ia na tu lo le falmeli i le telefoni o tau ai nga fa pe na foi la pe vili mai fa fo e pe e te vili mo mo falmeli ia na vili mai leo le falmeli lau telefoni fa a ela si fuena e tongi Samoa tongi nei pe tongi e na tonga mai le fatanga tanga tale fafo pe tongi atu pe tongi mai nei lau telefoni le te vili mai ia wa pe tele lava na sa fa ina so wa le nga fatia na tongi tanoanga le fia tano atu nei tanga tai fa ia na le vili atu ia tadia ele wan le e tongi mai nei ama to i New Zealand ia po fia mai se lava nei New Zealand wa pe o tele o ai ngai na tai me New Zealand le vili mai ia fa mola ma telefoni e fia tongi atu New Zealand se no ngala e tai atu nei wale le e tongi mai nei ia to a tu lo le lau na tu lo le lungo lau telefoni ia ma em vai lona ia fa pe mai ta telefoni le falmeli ma ia tanno lo na wai ai ia na tanno lo o la se tau tongi voi le o le vili mai voi le ia wai ia tu lango tau tongi a o te e tau ngata sa tau ngata me foi na sa fa ia fa anoi mo mai ni sira be tongi me na telefoni ia e fa anoi mo mai nei tongi a wai le tau mo fie tau ta e sai tai fa tu langa ina foi le e me faina e foi la mo meu fal telefon pusa telefoni ia te tonu la venal fal mel e alu la ia te tala no foi le e fa ia ina la telefoni ia e fia minute ia tu mai a o mala minute ia wa mo ia uma e le foi la foi le tau wa ele o ele tongi o le singa ina nei New Zealand tongi atu ia me pole taimi na vai tau na le fa solo mai anga i luma le va le valus ful ma le ivas ful ia e pe saulo le ivas fulu anga i mai le lua afe ia wa matana va ia tuale suinga awa tele ainga ia telefoni o tele mai taula po o tele mai lo ato no inisi la fa fonga la sila fia po ana fea na mafaiona vili sa o atua o i nei Samoa e tele to tau walu anga il fal telefoni e te vili sa o atua mana ia fo i lopo to tele la fa fonga na tai mana ia e o fo la sa ile telefoni fa vea o le utamantua po le fa solo mai lava le ivas ful montu po le lata ile lata mai le lua afe po taimina sai ia se utuangane na sa fa ingaluenga stasi office ai pia vo idea sa o la to wala pe na mo telefoni fia vea ona o la to vo ia ngaluenga o atu no ifafo ia na fa mai se sa tele la na mato o sa va i taimina e fa ia po kala mi fo ele loto e te fa mai e to alua ma avel ma telefoni fa tai mai le coverage po o fele me nga tai le ma losi i sa vai ia e belau i lumai fa sale le anga le sa pe sa o ma losi telefoni na e te vai le la po ai e uli ai vai le ma ai fa fangai se pe o le ma ta vale ui so se pe o le ma ta vale le ma ai fa fangai le telefoni ia ai pe o le tai mo le na pe na tava ai sta i test telefoni fa a le la po ala ia o tamo mai America pe o la to ia mo ta ilo ia pe na mo Tunis ia pe o to inga telefoni a sa mo man nino le tala no mai ina i fa sale le anga i polu i telefoni bi mai ta fa ta mai la to le ma lo si o le meo e la to telefoni na vato ia nta fisio vo e isa vai tenga pe a so le o mo vo ta mo telefoni pe a o le pe o tu la kala te bi dia a ta mai ti vo i tala vo a ta o iPhone ia pe a ta bana ia so ia pe ia la pe ala ya mo le mo nga po i ma fo telefoni ia o le tu la kala le tai o mane vo fa so a fa so ma ta pu le telefoni ia ma tala mai le tu la o la experience vo le tu la telefoni pe na e mo atu telefoni a vili
ia po telefoni ia won fai ro vili sa o mai New Zealand sa mo New Zealand ia tu sa mo o sa mo mai ni New Zealand te lo yo tanga ta vu ie ma o lungo ma lon fai na vili sa o mai ni ia pe o tulanga na ma ni le e faso ia o tulanga na wai e fo fo fa longo televo ma to ia na fola ni New Zealand ia ma tu te mo mai telefoni David o to ia na to soifua mai lo tu atu al iPhone na to malau Samsung malau tablet ia kale tele oni mau ia ma to ia sa ma ta mai ni se me pe vai o na no fa tu ma fa pe o ma ta vale ma fa o ma fanga telefoni ta mo na taimi malo te 20 minuti on talo li tu laiva to wina tu tantu fa popongo tala mi Samoa ia matala fou i le nei fo i tae au ia fa wau tu tantu pespisenga musika o nei tae au tu te liu mai fa wau tantu proclame i lungo le tautua le siufonga lo mua
so olo mativa le ai sita mau aina olo fina finau se le leo na yo aina tawa sama le va fita talo fana yo tu mo se lu mana imo oe la samoa matano fi mai lu la le susulu mai ya itane wa ave oe e fai ma o se na o se fau tuanga lene mo oe la samone fa avai pe o ile tua mo oe ana mua lau fa alo umau malau ana no i tu mau alo fa so se tasi lau fu ana ia umau matango fi mai lula lele susulu mai ia itane wa ave oe e fai ma o se na matango fi mai lula lele susulu mai ia itane wa ave oe e fai ma o se Whamalo atu le tātou tunu ule wholau manuia, e le wau lia fo le nei aso fau le nei vai aso, a o telefou mai Samoa. E o mai le aso ane nafi, le aso iwa le masina o mate. O lo tuma pe le to valu le pase se le whainga malanga o le waalele na malanga mai New Zealand le aso sa, le aso ono mate. Wa maa waisia mo le whaamai o le COVID-19 furuiva, e na ua mai ala lātu ulua e suenga, po le test na whaia mua moen whato antaunu mai. O i lātou manei o lo mata i tuina pēle mtanga luenga o le soifua maloloina, mai o lo whaanofo e sea mō le temile nei. O lo whaanofo e sea ma mata i tuina fo i leisi se lau wono se forma le whao le basese o lela whawhainga malanga, pe ua whaamao nia mai ai lea a fio se whaamai o le COVID-19 furuiva pēle ai foi. E whapea foi le au whainga luenga i toa se lau lua se forma le fitu, sa ofo ina le au onanga il malai wa alele whaavao malo i whaleolo, o lo whaanofo e se fo i mo le fitu se fulma le lua i tū la, mai le o iei lava masitasi wa lia ai mai ai se haunga le wha mai. O lo tū mau pe fo i lava le malu pui pui o le atunu o le tele, e le pepesi i tū o le wha mai. O lo wha awau peo na iei sa moe le la asanga mua le pui pui nga mai le wha mai, mai o lo whautu i nai fo i le malu le atunu. E na ia whaia pēta le whafonga, ma mata i tuina le vā mai si tanga teile tai lua mita, ma ia te tafi mama au i teimi uma. Wa fautu in fo il mamalo le atunu. E matua tapu so o se tangata o no wia pe a whea no whanga o lo whaanofo e se ai, i la tau i o lo whai malanga mai i whafo. Ai o le asa whareido le vai aso fau, o fua e taunu o mai ele whai ngā malanga mai fiti. E toi fo i mai ele to tele o tama whana wa onga, ma li usa pi manisi sa whai ngā ruenga i fiti. Wa te tauan toi fo i mai le atunu o. Ai tu wa ato e nisi o whana wa onga ma nisi o le atunu e whainga ruenga i le atunu i le lava wa ape ato e foi. O se tase vaenga au tu le ta iala mo le lumana i manui o sa mo whaata atia mo le lima tausanga. O le avelo le wha mua mo le atina ino le loto i whale o sa moa e whaapitole mo na tangata anu lau tele. Wa whaamanene o antile le whiongo te maita i pale mia fia mena o mi mata afa. O le talitanunga moni o le malo o lo i tua o le fuafuanga, o le whaamatu i nātu le o ia whesoa soa ni tangata lau tele, e pei o i tu malo o i lātou ia ia whianga tu mau le soifua, whapea fo i mapise ne si tu ma oti. O le sirisilo ma mau le whainga malo e le whaalango lango le tama o aingo sa mo lava ia, i o tātou lava tangata e ala i le ngalue ino tātou lau whanua. Ma whawhai ngā rue ngai se le ni o fisosoa ne tuaile malo o le o tui nātu. Ma whaawawa i pe o na whaipa anga ma le malo i tu malo. I le whaatupula i o atina e mole manui o Samoa wao.
e le ngata la i lea o le mausa liu le awanoa tutuso tangata uma, e nei whaamanuianga e pe ona tu ina atuai se le ni mo i lato uma, e iaia afianga tu mau le soifua a wale atina ina, o lato loto i whale au noa ma le whaalango lango atu i isi. O loo manuia le tau mawhai ngā le soifua maloloi na leuna ia leo tui pui pui al whanau mai le 5 tausanga i le sifumatasi tausanga le mātutua. Taluai ona o le wha o ngā o ngā o loo maua o mai whanau, maua vavei le alu o le whatau nui no le polo kalame mo whanau la iti. O le wha maunia mai le kāpeneta o le wha ngā solongo tui pui pui mo whanau la iti. O se tu le leilea mo le pui pui ngō le atunu o lau tele, mai le nei wha mai wa mauwe so i fua le to tele lo langi. E le vai aso nei na sia e le whiongo le tamai tai pāle mia, fia mena o mi mata awha. Le ulua i aso na amatai le nei wha moe moe ia onga, e amatatu i tanu ngā manono, vai vasitai, Samoa Primary School, ma le a onga tūlanga lua vai lele. O le aso sa lente nei le aso ono na tau nuu mai le utau tui o le Pfizer mai New Zealand, mai tolu se furuafe le au whaia tui na tau nuu mai. O lo a mata ia onga a mata mai le vai maunga, wha moe moe le a wha solo solo tuai lava ia onga umai upolu, wha tase i masawai, mai ta i wha vai aso le vaa i le tui mo mua le whanau, ma wha tau nuu le tui lona lua. Ai e o mai le aso ananafi, o i lātou wa mai o na tui na le tui o le AstraZeneca, i le tui mō mua wa se lau se fulwalu wafe walu se lau wonu se fulmale wha, tu sa leo le iwa se fulmale fitu tesi ma le 5%. O i lātou wa mai al tui lo na lua, wa se lau ma le iwa afe lua se lau wonu se fulmale ono, tu sa le ua walu se fulmale iwa tesi ma le 1%. O le tui o le Pfizer ma le se fulmale lua tausanga le se fulmale walu tausanga le mātutua, o i lantou wa mai e tui le tui mumua e lua sefulmale fitu a fe 5 se lau 5 sefulmale 5, tu se leo le iwa sefultolu pasene o le atu no. Mai lantou wa mai e le tui lo na lua, wa lua sefulmale tasi a fe fitu se lau sefulu, wa fatu langa le fitu sefulmale fitu tesi ma le fitu pasene. O i lantou wa tui le tui fa o popo le boosters, mo le itu pao tamaitai wa toru a fe iwa se lau sefulmale lua, ai o lii, e tolu a fe fit se lau iwa se fulmale iwa. Le tu whaata singo i lantou wa mai o lantou tui o le pusta, e fitu a fe fit se lau se fulmale tasi. Wa lango e nisio company ngosi awa malosi le antunu, le ngā yo inga le wa whaatu langa nei e le suipa le mio sa mopo le minstao tupe mawa, le whionga tuala i o se foponi whaasio, le wai tau fia i le tu mau le toi whaau fale mai sa moa, se tasio spili lea e ngau siai whangu malo se le ethanol. O le se pili lea o le ngau sia ma iei whangu malo se le omo ma le oli. Le na maua le telo wha mau maunga le mtanga luengo leo. Wa maa waiso i fua o nisi no lato tang fia pe inu mia. A o nisi wa manunu ai, ma tele wha la lave tula i mai ai. O le mata opu le na wha alie nisi o company ava malosi. Wa le titi ma le tase se teimi wha tala noa i nai, talu waile to te leo tūpulanga o le atinu o loa a fiaiso i fua. O le vai aso neina wha alie le whiongo le suipa le mia, o le ata o fie mo le umeono masina, le toe wha o fi mai o lesi pili to tono le atinu, ai o loo wha a wausa ili ilinga, ini a wale mawai le saunga le mua tātou tangata. Ua whaeroa mai se pepo wha amtalanga o le tamaitai fo mai po Dr. Mema Motusanga, o ia leo whiwhili nei wha au lulu i ele matanga luengo tina matamai tai. O le whionga le tamaitai pāne mia nei a wha alawi lo fo il to whinga fau le le whontanga ma le auto stala. Na ia sauno ai o Dr. Mema, e le fau le matanga luengo o tele tausanga unga lue ai, e na ua mai a maia na o onga, o na wha se ele li University a wao Samoa, ma malanga tuai Australia mo le wha awawi noa na onga. E tele se to mai o leta mai ta i tūlanga tau le wā i whafo, to mai wha apitoi so tanga wha wā malo, to mai tau i pūlenga, lea na wha au mai e le Universite o Vitoria i Meleponi Australia, i lona wha ai longa whafo mai. Wa iei fōwhanga le mtanga ruenga le fua malo loina, o le toi awa no muli le o tu ina atu nei le atu no mo le pōle kalame o tuinga, ia ila antau mai le sefulma le valu tau sanganga i atu i lunga. Ona o lea wa iei le fōwhanga le mtanga ruenga le fua malo loina,
o le a whaamuta lo le Porokalame ma le tele o le avano na tu inatu ia i lantou. E le whai atui mai lantou e whaamai atui lo na lua, e anga i mai ai e whaatino lantou tui pui pui. Whai loa mai le sui whaaton silo na tanga rengo le sui fōmaloloina, tanga loa Dr. Robert Thompson, o lo o tele isi tiute wo poloka ne o li imata mai tai fo mai tau si soi fua whaapea foi fo mai wa leva on te tau na whaatau nuina. Ai o lo ave lava le wha mua mua lea teimi a toa e whaatalitali ai ma tau wala au pea ia i lātou le i whaia tui pui pui e anga i mai e whaatino o lātou tui pui pui. Ma ua wala au weile whionga tanga loi lea tunu o le lasi awa no lava lea mo i lātou e le i whaia tui ma tāpu ni ai loa. Ai se i vanga na ai tui pui pui o le whanau mai le 5 tausanga le sefumatasi tausanga le mātutua ma le sefulma le 2 tausanga e le sefulma le 7 tausanga o loo whaau au pea. O tātou tala fawia mai Samoa, manuia nei aso le tātou tunu whasoi foia. Talo flava o talafo ma le si ufonga le lau momo le nei tai au o le aso se fulu o mati lua whelua lua. Ua whaititia mai le se fulu aso i le fitu aso le biliota po le umi e whaanono fo ese i tangata mai le COVID-19 ma o lātou ainga a matatu le aso wharei le nei. Na whailo le minsta mo le tali ato le malo mo le COVID-19 Chris Hipkins i le aso ananafi e te tau i ainga i o lātou tangata ua COVID-19 ona mai ani su enga se lua, mai loa ia le o afia le COVID a o le itu ua le no fuanga po le fale o lo o whaano no fo esea ai peitai, e le mo mio na whaano fo esea pe a whaisai e se feso o ta inga vāvala la ta mase tangata o COVID tutono le iwas fulu aso ua tuanai. O lana tu alalo i tangata o lo o whaano no fo esea, ina ia wha wau ona no no fo i le fale, to salava pe mai a le fito aso, ai se i mai a le leile luas fulfai tō la pe a tea uma ese a unga o a fia ai. E te tau ona whaia suenga o le rapid antigen test a inga i lea solo na tolu ma lea solo na fitu o le taimi leo lo o whaano no fo ese ai. E te tau ona whaini a lātou suenga o le rats pe a whai. Ai langona ni a unga ma a whaia e whaamao nia ua a fia le virusi pe positive. E te tau ona whaano no fo ese mai le taimi lea mo asoi fitu. E amata whaamamaluina mai le toe tasile menu te le to las fulma le lua le vailuanga le polas wharaile. Ma muli ta iala whaapea i olo o whaia foia tunu i whafopea na sauno o le minsta. Na ta ua foia Hipkins o le amawale vaila au le toi pui pui o le Novavax mo i la toilunga tol ta isful valtau sanga le mātutua. Ma e tau ona lua tui e whaia ta i tolu vaia so le umi e vai le tui mua. Ma le tuilo na lua o le Novavax e mō tangata e mana na au ilea vaila au nei lo le Pfizer. O ana na fito o lua sifulua a whewhasela o 5 sifulfale au whainga fau o tangata o whaamaoni ala COVID-19. Mai te tono le atunu ma le to o whao tangata na mali liu. E to o fit se lau whase fululua le au whainga o tangata o lo o tau fia i whale mai e au fia le to o sifuluiva o lo i potu mō ngā senga sitinga aina o na o le COVID-19. E o mai le to lai tasi lau au liana nafi o atu le fitu se fulua fe 5 se lau ma le tolu le au whainga o tangata Pasifika i te tono New Zealand wa fia le COVID-19. Po le 5% o le whaita wa whai ato tangata na afia i le wha mai e to o valu se lau fastful tangata Pasifika. Na tau fia i whale mai, po le 2% o ngā senga se uma na tau fia i whale mai a wa afia le COVID. E 5.5 felua se lau valus fulu Māori, to o wha se lau valus fulu fitu na tau fia i whale mai, po le 2.5%. O le whaita wa whai o tangata na afia i le COVID le atu noo. I le tūlanga o tui pui pui, e o mai le aso sā le aso no mati, o atu i le 2% le numero tangata Pasifika, mai le sifululua tausanga nga ilunga, o mai atu i ta itasi ma le 2% o mai atu i ta ilua, 5% Pasifika o mai a le tuilo na tolu,
ai ono 10% o Māori ma le 7% o le atunu atoa. O lo mua fiti e 7% o mai a le pusta. Toke lawe ono 4%, Niue ono 2%, Samoa 5%, le atuku ki Māori 5%, Matonga e 5%. O le pulenga whaafalema e o Wellington e porirua Makapiti, ono 5% o mai a le tuilona tolu, Heart Valley ono 5%, ma le West Coast e ono 8%, ma o loo whaawau pea, o na tūlanga mua peta i mua, ia pulenga whaafalema i le numero tangata ua mai a le tuilona tolu po le pusta. Mo ila tau e mai le 5 i le sfutasi tau sanga le mātutua, e 5% o Tamaiti Pasifika ua mai atu i mua, Māori e 12%, ma le 5% o ni usila atoa, ai ono se lau fast fulfitu ua mai o la tui ta ilua. O le whailoi lea sope whaamaonia le māloa na fuafuanga mo le whaatungos whaala patupatonga fau e tasi o whaasala launga mo le leiteo New Zealand mal TVNZ o lo i le malamalamanga o le atu whaatasia i au nanga i lalos whaala patupatonga tele e tasi peita e o lea umispili o tau le fesuia inga o lea fuafuanga i le whaawaunga o i au nanga. Ia mau ele malu si angai sa ile mantupe i ala ngā luenga tau i whaasala launga whaapisinisi peita e pui a pea. Le au nanga e au nom whaasala launga whaapisinisi a maise lava mo le leiteo New Zealand. Wata ufo i whaape ono whaatino la ngā luenga i lungo se whainga e le sa ili eini polo fiti. Ma o lona winga, e le titongi ina le TVNZ e se sauwhanga i le malo, ma o so se polo fiti lava e toi inivesi. O lo tatali e lea so se whaasirisilanga le minista o whaasala Chris Whaafoi e winga i lea mata upo. E la teide se fulu afe talo sanga sa tau lima ina le malo moni fsosoni i teime whaanono fo se ai, e ala i tau mafa matupe, pe ona whaamawina le mtanga lwenga le atina engoanga fsotai, i o mai lea solua se fulfito Februari. E ono afe ono se lau wono se fulu iwa talo sanga mai au kilani, tolu se lau se fulu valo, i le tu malo Wellington e beitai, e le ofi i tangata i whaasino ane isi mtanga lwenga le malo. Po ila tau na talo sanga ina se fsosoni e tau wala atu i au nanga mwhaala putupatonga, ia ngā lulu e matangata lau tele po community providers o le masina talwai. Na whaasirisila i le malo, le se lau whaasa 10 miliona tala e whaavanoa mo tangata e mo mieina le lango pe ao ina whaanuno fo isea. Mana ta wala minista o lea mtanga luenga, Kamol Sepuloni, o le valu ono tesimal 3 miliona tala o lea vai ngā tupe o lea whaaluina i tau mafa, ma e tatau una lava i ia masina e o tu lava i ai ulai. I se pepo whaamatalanga le mtanga luenga lea tina e ngawanga fsotai, na whaalia i se tasi o whaatono Cram All Pass. E uia mawhaia le tele o tangatona tausia i la tau lava peitai, e mawhaia le mtanga luenga o na whaafsotai i la tau lo mo miena se isi fsosoni whaapopo e tala whea ngai mo i la tau. O lo whea ngai ainga i tutono New Zealand mawhainga tai le tau whaasoasoa, talo ili si iti o le tau o le soifuanga, i le nuo kai kohe i Northland, e tasi o vai tolo ainga i lalo i fol tolus fulu a wheta lai mawal tau sanga. Ma o whaamatalanga niso i la tau lunga le leiteo New Zealand, o le tau le soifuanga le waiai e matua o fwai lava, o le maua se tasitina, o le toi whai ngā luenga lo na to'lua i ngā luenga tau le vao matua, o na o le toi ngā whatia le lua se lau tālau le penisini le vai aso. E alua i le ngā luenga o na o le mamao, e le ini pasi o ni wila vili vai po ni ta avale alu le tise mo ia mga ala, ai e lifi isi tangata whai ngā luenga, maltaimi nei, o whaalangolango le benefiti, o nisi tangata o le ngā whatia lava se lua tāla e whaatau e siso sisi, i whale ainga i e whaatau i whafu i whale o loa, wa si itia fo i le tau le whalawa, mai le tasi tāla i le tāla fast for sene. O lo whautua i ne nisi, e le leona whaatau le e-bike, e le alo i se penisini, o isi tangata o mawhau e tuol ta avale, ai whao ngā solo whanua. E ei au na ngā basi, mo asolua asotofi mastoona i kai kohe peitai e le tele ni au nanga mowheo inga e mawhaiona filifili i tangata i ia nuu mai vava ma mau foi o le tūlanga mautinoa e le o iese teimila tamai e tu uti te le tau o le penisini.
Ua whaalia whaia o ngā lātou te le o mawaina le o onga po le training, pe ona wholofola atu le malo e whaamalia i nai le tūlanga mo umia, mo whana witi i te tono lātou potua onga o e onga lātou mana onga whaapitoa, ona o awhianga o neural whai ai, o le fetal alcohol spectrum disorders po le fast. O se vaenga ni awhianga mwhaiona tutupu i te tono se tangata na i aile whesota inga ma le awa malosi a o le i whanau mai. Wa whaalia ni whaamaumaunga fōu, le onga o le lava o le langolango whaalea o onga, mo whanau witi a awhia le fast, ma ua wala a wai ainga mo se whesoa swani. O le tōtele whaia onga, o lo lātou no fusila fia i lea a whianga o le soifua maloloina peitai, e le ato otoa i ailo lātou malamlamanga, mai to i titi fo i wa ato otoa o na lava tā pena, e lango i se tamaititi a onga iai, lea mana onga whaapitoa, e to o whaase laulau wha ingo whaia onga sāwhesilingia, i se saili linga na whaia i le māsino o se tema ma Novemba lua whelua tasi, e se vaenga o le Universite o Aukilani. Wa yesa fufuanga pule nganu o Wellington e ave se fa asalanga mo tusi na tuwayo na toi fa afo i faltusi, ma fa amangalo umalfaitau se la wafe o tupe le i tutongina, ma i tangata sa tuwayo na toi fa afo i atutusi o faltusi al pule nganu. Na langlango ina atu al pule nganu o teuteunga e ave se ni tupe tutongi moni tusi faltusi e tuwayo na toi fa afo i. Ma o le aloa i ona wha mauni i se taimul tausanga nei, i le fufuanga wha tausanga lua whelua tolu ma la lātou paketi. E lima salau se fuluafe fit salau tolu fitu tā lale tupe au whai o whaasalanga i tusi na tuai o na toi whaafoi o lo iei nei pe o na tā ua reportele staff o se whainga le o tā tele ni se vaenga New Zealand whaapei malalangi e una ina mwhaalot tele nei tangatai ave tusi mai whaltusi e whaonga mawhai tau. E ta alonga, wa filifilia lau soka le tu paoli e New Zealand le All Whites sa lātou au e to o tele atu na ilo le numera e pio na masani ai. Mo le taamilusanga sa ileni au mai le Oceania, mo le ipola langi al whaalapatuputonga soka whaavao malo, le e whaia i kata. Wa whaia le fuafuanga ona o tā mai suia isi tamata alu in taimil taamilusanga, ini ta alonga e le tutono taamilusanga whaavao malo, o le awe to tolu sifulu le o filifilia, mo le taamilusanga a awe valo, e amatale le asusful malfito mati. Ngo filifilia le to lima mai le au soka Wellington e yei Ben Old ma Ben Waine. O lo off yei fo ile li o biol tuiloma, le o lo ta alo le Portland Timbers i Amerika. E le avanoa tama le Phoenix mol ta amisanga atoa, ona o lo whaawau le A-League i au setalia. E yeni stame le i avanoa mol filifilinga alfaya onga Danny Hay. O filifilia Bowden Barrett i le numero se fulu mol talonga le Blues e ua malolo Rocha tui vasa Shake ona o manuanga. O le atari malo le Blues i le awa le Highlanders i le malai ta alo le North Harbour Stadium i le pole a Sofareile. O le vaias taloina maan malo i le Blues i le talonga mali Chiefs, luas fulmalfa i le luas fululua. O le numeros fululua o le ata alo i Bryce Him, o le whaanau nong o le whaia onga Leon McDonald, ia whaalelea le ta alo lana au mai ta alonga i lua, ia ua mai a. Tala fawia malisi ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tae au. Tato te le Pacific Club e fa mai on the ball le apatuna e le lolo e te le mai for yai eva mai eva yen fa ti ai lo vai vai ya ti tais tia seka pisa musica te fi ai so mai lo panga fa manga yai lo we manga e uma ole polu ko Te whatalo whatu tātu tunu le vai o tae au le ua lua se fulu minuti le utian ili tu laiva le nei tau nau taurunga atu i whaopoponga no lua o tātu tala misa mo tātu tala fau i le nei fo i tae au o le aso tofi manatu i ata tapuinga le tātu tunu mai mauta malawa ta mamtina mātua whaftaile mafuta mai tātu a waunanga la tolo mafuta mai lunga o tutono whalawhai ngā luenga lunga o le tele le nei tau i a whaiwhai maa lie i a nei tau tau nuu lava i a ilalo o le vai o le wati ia i fuafuanga o nei aso o lo ngai tuale malo le tātu tunu o whaini ngalo i la tau i o no whale a whaioni i appointment ani te mamtina matua o le nei aso ia mauti no lava le taimi
ia mai tau va veo fo ile tu la fo fa tali si ka paka ia ngati fo le ia le val au mel fo mai ia ala o sound it tonal potu ia wa fa mo le appointment sa ole o man to taimi nei ia o tau fa so fo ia wa so se o nanga lavo tele na afio no o isi o covid o isi o fa no fo se uma ainga ia mapoloka tuaile le tau mwhainga le ainga ia ma to ngai au nanga pe fantato mo mawina ni supermarket ia wa ngao fatao o isi supermarket to ngao whainga wenga le wenta pa longo tu pe tau au mai Australia isi tanga whainga wenga mo au nanga countdown ma tulang pena ia fa to mo la to ngal wenga ia ona wa le intanga tawa o isi fa no fo se o isi ngase ia ai pe tulanga na le tawa ia e vini mo mole fo mai ia fai mai fo ila ta wal telephone appointments ia wa fai lunga telefoni se ilunga lava o se tulanga tunga ia na fa pe mai le tia wa tu o fan ma e wona ita fia ilo lo wa vanoi e va ai el fo ma e pe fai o se tulanga ngo wo ele ngasengas vai ngala van tonu longo tato tu ni ta ya malo ia sabrina tulanga fo le ta ia va vai tu le u fa maunia le minister le o le COVID response po minister le ngafa tulanga le isolated te ni le isolate fa no fo sia ia ono ni se fo fa na i he u fa maunia fa e per tulanga le le ita le positive ia ape o ni se tatu ai ngale a foi po ngaluenga po o nga mesia fa na te mini ia peol tele o tupulanga pe ono nei tamai tele tele na oi ia o nga mai stulanga fa pe ngaluenga fo ia peola to ia le tele na fia fo il fa mai ia ona fa no fo se o malole o le ainga ato al mele ele o fa pe o te fa no to tele nei tanga tama tu o wa fa ina ana file pe fa ia soifua ia na fa mawina wa man liu tanga na fia le covid ia mantua e fo isinga se tu mau a fia isanga tai e pe ato no ai wa fa tele ina la fianga ona o le tūlanga i le COVID ia o le angana le puipuinga mo tātou i le tui puipui. Malaia. Si atu Rusia ma le tau le va o Ukraine ma Rusia. Ia whanau ai listara na ua taunu mai. Ai ua pomu e Rusia se tasu whare mai le Mariupol. Ai pe o le whare mai a tamaiti. Ia pe o se whainga fo i ta pomo mai le ea lea e pe wa afia i fo ia fale mai le te vea tātou uma a tono to te lao tātou le mau e lunga televise o pe ngata whailangi wawa e tfo i ata o nei tangata ia o le pe watu ui whafo o le simo le mau te whanonga tu tai au e to te le nei ia whanau ma nei tangata le tanu mia i laloi fale mai ia le wa afia ia e leo ilo po to fia wa ma li liu pe ia ole mele ngai ole so fa io ono fuanga fa pe nei ole ye tanga tala utele le fa pe o tanga tam faina na tali mai e pui la to wai ele oni tanga ta o ye ni au penga mani me tawe ia le o so fa o fa solo ato to yo so fa nga lucia in nei taia e pe o fenga tala o le tawa ia masani o nei tulango tawo pe ono fuanga ye military bases pe o tulanga na target lisi ele filia pe tulanga le va ai mea foi o lau papa o nem faina fe ai foi tulanga o satellite foi em faina so tai e o pe tulanga na e tamo faia ya wani faina sao e fa se communication fa sa inga pe lau tulanga TV na vai tu dis time o pomo mai e Rusia le satellite o ala televisi ia no bing olisina a wana le fa mo le malo a Ukraine e fa so to fe au foi le letio o ale si tulanga foi na fe au foi e tona mun ta e tatu tangata i Ukraine e pela tulanga le wa ye te mini fa wo oi fa mai fa nau ia ola i fa nau le mo mia le oksene ma fi so soani fa mai ia ale wa fa ina nei ia ono le tulanga to sa o le wa be na mata so fo isia ta onai tamaiti fo e mana onga fa pitoa e se no fanga sa ye ono tamaiti wa ole ni matua wa tau siala e na isi au nanga ia nei tamaiti ia o tamaiti pipili tamaiti mtoanga onga ia afianga o mana onga fa pitoa ia lena la o mai le pasi ia onai tanga ta fainga wenga fo ia tofu tanga ta pe ta ilua tamaiti o le ta si
Ia o tong fe ave le fa so la ese mai manofonga i wale te saunga le mo. Ia nei ma fa le o le sulu fai i le tele wa siria ma 2 miliona tangata Ukraine wa sulu fai ese. Ia wa toi la mana i tamaiti nei wa e mana o nga fa apitoa. O le tau su e ni mea ai o le lei fo ilo ta vavai atu e se le tele o tangata anga le lei a le atu i tua oi o Polani ia maisinu o tua oi ia. O lo ngā lulue mai le tele o tangatai tali sa pa ia ma tali le leia nei tangatai e so la ese atu. Ma o le si vaenga le o le fa pea e silia malfasela ua fe tangatai e le ailena e ta ua mari le falma i le ua o mo Lucia. Mariupol. Ia o le pe o le sai tia te tono le umwhai no ona o le alu atu au sfainga. Ia awa poloka i mga luenga fo e soani. Ia male ave senga o tangata. Ia ona o sfainga nei o le ai ia fo e whai alu sia ale fo e mo report e lata i le tolu afe na i pepe ia fito a whana nao. Ia le ua le mauani mo vaila au ma motong fitinga. Ia le fo ini mea ai. Pe o le tūlanga whain tālea mo tātou pe whaingo whiana tātou na tātou noi mea le tupu. A o le o onga le langona nei tangata ia. Ia ona tālo whai. Tau te leilo pola atu inga sosani paule mea o le po sosani ni tupe fo i fua i tangata nei whainga alwenga. Ia ai. Ia male te tālo lava o tātou whai e so uma. E moni lau sau noanga peo tūlanga na whainga tā mo tātou i e nofo atu ma tātou mai tau atu mea le tupu lau langi. Paktai fo ini atu nolo tātou nofo mau ai e le o tātou i e tūlanga. Ai pelena watu i tātou talo mena tupu le i le aso nei tau sangu mawai. Roa whelos fulu lena pāsia i le mauta o lalo le palmenea a Rusia le tūla whono fo i le watu mawina i lolo fo i ngā presidente nei temine Vladimir Putin. Ia lona winga. Se whanganā leo ti peona vai atu. E whanganā leo ti ia e tu mau at presidente le lona winga lai to a Putin ia wai le mawhai e le whainga malo po oi lava. Ona te suia tu la fono le o ia. Ia pe on si va fu anga ye wo fa wa tili e ona fa tino Putin fi fa i lolo na malo si mana na pule le ye. Wale ya se nga male whenga malo seina a. Presidente fu i seina i o se wangana fu leo ti la tu mau wa vau la to fika a i le loa langa ato. Sa o lele, ia, tau te le loa i le ia unga o le taua lea. Po o ani tūlanga i ono o ie ina ni isu i fu inisi tūlanga o lantou whainga malo. Wa pio le mauta mau lalo lea le te ilola i wai pi ese a. I whainga malo ne, mauta mau lalo, mauta mau lunga. Pe le mena watu mauta mau lunga ai tongi whawhukea. Ia te ilola o tama i wai i lava le puli. Ai pio le tūlanga nā le wawa ia toi tono o le tau al taimi nei. Ia o lai whaasosolo lava ina tele tangata maali liu pe o le mauna whamai pe awhi mon tupun tamaiti po tangata fo ele tau mia lalo whalmai lea. Ia ona o le futa tupu ele wana tupu leo sa whainga le taimi nei il whalmai lea. Ia se i tātou tatalia pia po le ale. Tūlanga o le tātou te wawa ai atu lava i ai reporti. Ia i me o loo tutupu. O le fo i whaasosolo le fo pasi e tūla fono le pili le tau whaafia. Ani usila le ia na tapu e whaasanga i ai ia Ukraine ia awatili alo i lunga tau o lua mo tātou ni vai tau o suau e peo tūlanga la le sa mata tano tu masili la ila suan nafi pe ila o tūlanga i lua sa ua i sa ia matapu a Amerika ma le EU Britannia fa santo import mai ia sua ule mai Rusia a ia tūlanga la mo tātou fo i New Zealand ia afia o la afia ngai tūla i me Amerika ia afia le ia me sa tatu tunu uie pi la lata pe pi mau yo i Amerika a sa olele o pe o va ia tu le e fantalanga stasi bo tangata to mai le tamao ai e ia le taimi o el fa tala le tau o le bensini mo tatu New Zealand mo tatu wow ia o le taimi na lo o va mal tau tala o so mai neva va tu isi pamu ia le awala ia wa tolu tala ma le iva sene ia tolu tala ma le iva sene ile bensini le iva tasia le tele ai tala le tele no tu ia wa len fa long atu i no ia kai kora ka whakarei pio le tau fo i toi wha ngā tu loa sol whanua e whewa i ei wā o no tua fo i le ia
Au tātou ele mhingi whaongan so whanua le ngai e whela ta i maununga te len tangata a. E pe ole tūlanga le a whiona ua se e la tūlanga la tue fo i tue whaonga so le whanua ia. E pe ole tūlanga la e whai titi e le whaonga pensini a. Sa ole. O Britania tau nei no whaonga lo to news mai Britania o le ua si la tau i whaata la le tau la tu pensini. Ia. O le whaata la le. Mantola le pauni. O le pauni ia sa ola. E o la whainga la fo i la o Britania la tau ia. Ia tātou tālo sia wa lava se fuafuanga ia ngā fo i sāma tapu i o tu atu i Rusia. A wa uwhalonga tu taon le line isio news na mai taon ni wa a fia le tamau ainga i o Rusia. E o fo i le lātou o le whaape e o se teimi o no o le tūlanga fo i le i tūlanga fo i o nono ngā tupe patetsa le tunu na Rusia o na tātou te fauti lātou i tālafu ia. So lo no winga tātou te wawai atua o le wa le a matao na i se au ngā o sāne. Ar whawhi tauri la na e a fieno matao i tūlanga nei. Pe a le tau fia Pristina lo Putin. Ia tūlanga o tau o le ma le os whainga le whaatino i nene a Ukraine. O le whainga tāna wala o le puipuinga lava ma le manunga o le lanulangi mātunu o tele i sifo. Ia ona o le ono whaonga o mea tau ni kiria. Ia pe a minoi lo lātou e tau i a. Ia le tawa atu wa matua mafatia Ukraine lātou wa whaito o tasia. Ia pe o le te le alfsosani le awala i tūlanga whaapea. O le tau mawhai ia awane i o oi i se tawalon tolo lalangi pāpai mea ni kiria. Ia mawhai na o mai tātou. Ia ai tāpsia ia wawena tafa le whina ngalo le taita i o Rusia. Ia alo o wea tua tele tangata mali liu. A whai na fosoi fua nei whanau o nei tina. Ia ai le lopo le alma fuanga ele po le ala tau sala ua whai ua so ona whai e whapea ia whai atu ai fo. O le pera tūlanga nai ta aloi ta matui i lunga. Ai a whia o mai a tātui i lalo a. O whai unga fo e taitai i lunga e alo na a whianga i alo a whia fo i tangata nuu i o Ukraine. Ia ona lau tūlanga i o porkiki a temi nei o le mana o fo i le malosi o le pawa o le pule. Ia e tamo whai e pule tutua i si tūlanga i a wai. Pe ona tano i tele mo fa solo ta so to foi le fio ia la wano pe o le mana o la vanga i Rusia te fa foi ma Ukraine la lo la tu planga i ona tu langa foi il history male ta fa so pito for ma tanga o nei tu no ia tasi tanga te mana o tasi tanga tane mana a failan tawa a vai le tele o afianga la langi matanga ta ta tu tal sia ia boy ona sa no ta fa fina ngalo o ta Rusia tu uiel nei taua e wale ia wai a fia e o mai fora taua li ia a 4 miliona ai ta lafu ma me o tongi wi no nga tu pe toni ma a fia foi la tu tangata e to e fo ia Rusia tu langa le paelo foi le kele o pepa foi pepa tu pe foi ia a fai miliona ia a fia miliona ta lana ia o value na tu pe o se la ta la pe limas futa la sa olele o Paul Fainta o no o le situ langa va tu i vaenga i le situ inga tu pe cryptocurrency sa o lana va ia tu i ala to o yele o yesela to fuanga e faise tapu i fanga ngo me e faia me tau tu pe Lucia ia ai waim faino na nga ela tau faonga ia na mo la tau feu ia ingo la tau tupe mo la tau tamau ainga ia tarsia ia tapu fai fo in la tau tapu tele wai ia so sani nga lue fa atas ia va ven fa muta tu langa le ia ona bo nga tatu i fa fo tu ni po le tu langa la ile ni tau ia tatu talo sia ia va ve ono mai se aso ia fa mai na ile ni fa mo lo tu rai mai ile va o Ukraine ma Rusia ia e fa manato tu leta au ni so va ngata ona ia wale fa fo mer tatu por clame le talo tu la sfulu tu e una tu por clame no sui fo maloloina ia la tata no tu fo ia Savina Casiano nga te fo ilea ia le sunga ia Seuli nga te fo ilea Sarah Tapta ala o kalamele le sa wina tu vastal wai le la to fa fonga ye le sfulu down mana ia fa o tu lo tatu por kalame ia se pa ele tu la sfulu lu tu wina tu por kalame telefon tala mai Samoa se le yo tatu fa salunga i Samoa ile sunga ia ta se salem sem ia se pa ele tu la tu lu vole tu mara una ngar si fonga lo mon ni ta ya tu la tu tatu fa fianga nei
Sivala ia masisio nima pese fia ia viinga le fa'aola tanga ua ia amai fa'afeta Yesu I lau alofa o te pese mafa'ane e tau pea lo sili ese le mana mea oi tu mau pea oi lau pele Poto mai tato si ilefa afetai mua mule vinga ia Yesu lo tato matai awa o ia ua mafuai le mafutanga le nei ua fai tato fia ia Yesu ua faatasi mai Ia patili mama ese e mai lau siva E matungo fiela to fa'aola ina Ua suia nei ole olanga Ua siva nei fa'alea nganga ua fia Yesu I lau fa'aola tanga Masisio ma pese fia ia na viinga le fa'aola tanga ua ia amai fa'afeta Yesu I lau alofa o te pese mafa'ane e tau pea lo sili ese le mana mea oi tu mau pea oi lau pele Sivala ia masisio lima pese fia ia na vinga le fa'aola tanga ua ia amai fa'afeta Yesu I lau alofa o te pese mafa'ane e tau pea lo sili ese le mana mea oi tu mau pea oi lau pele tau pea lo sili ese le mana mea oi tu mau pea oi lau pele Saule fale ua mole Wale ai lava marase tato A o telefo I gato Uata fiu I fata fai solo Ai
tu i mawhaapulo. Sio fo ma to fio tia ma le besbesenga na awele tufa ila dei vai ngol taia o le uto se full ma leono minute to ne tale li tu la e se fulu tale tu se fulu awina tu por kalam si fu maloloina to wina tu por kalam na mai at ves le te nei ya te no tu ai sera tap ala siuli ula fatelofa ya Savelina Casiano te no tu ile tae pitis Savelina le taia o ya to te la to yo lo mana o mai fiso te inga fo ni numero fiso te inga fo ile ke so soani tūlanga o le whaamai o lo i te minei. Ma nera watu no mera ia mo i la toi le Hutt Valley o lo i no mera whapitona mo le Hutt Valley. I la wonanga le fionga iana nai pati moa au ma le team al Pacific Health Services Hutt Valley. O i la tu no mera phone o vanu se lau fitu wha fitu lua tasi valu. O vanu se lau fitu wha fitu lua tasi tolu. Lua tasi tolu. Sa o atu lua tasi tolu ia no mera nai tolu mun. Mana ia te ia yo e ona o so ta e malava ni se fia mo miel tato laina na ia lena fa na lo atu ne tai au ia e pe ai fia mo se so soani ile to lango ye le fa no fo se fo il covid ia mani se lava o vai ngolo o fa no so soani me te o e pe fa yo na e pe fa pe te fia bili ai e fa tai fo mo la to le pa la mai o lo tani mai ele au na no winga o le ye tato mo miel so soani awani tau fia ai bala au o le lava o ye ya vano e fai tani mai ai mana ia Savelina baba ia tu ye se tasi o alo tato tunu u le ua whamanu e ina i le ASB Good as Gold recipients ia o se tasi le o alo tato tunu ia po se mai tai fo i le sa fata sa noa tu lungo proklame tu plang talvou ia i tau sangana te nei o ete roa la fahele ia le femel Auckland woman ia ele lu o le Wellington woman o tene Wellington e o tene Porirua ia le o ta o kilani ia o ia le sa a matina le fa mo le ta o digi tautua pe fa pupu le digital digi tautua ia o se au nanga foi le fisoswani mo tatu fa nau ma or Pacifica ia o lo o a fietu la foi lo le mawoni technology computers or laptops or Chromebooks ia fisoswani mo la tu o te mo covid Savelina ia o silia male ia silia male lua fil tol wa fe fa nau a onga o mo la tu laptops ma Chromebooks ma technology foi le fisoswani la tu a onga ia e o wala mai pokalameni oi so le digital tua a le tama ita ia e te roa la fai mana ia yo tam fai e se fo mana yo to tanuanga na sa fai masialo fo ile sa mo ia ile mana yo le nga luenga e o te mana tua va mai o le mele tawana uta mai ti mo scorsipi la fo ia ilo ta sanga scorsipi o stasina vanga ta wana nena telefone na so soan ia ne fo wan liliwa to toi fa fo ilana la na so soani mo na i te pulanga talavo mana i fana wa le sa ta no ile teknolosi le ta oni e mai tulanga sa ye le mai le telefoni ta no mo telefoni ia fa solo mai le tele o swinga teknolosi amo ia ila to ma fana o le fa ngofia na le alwa tol tama mantina fa taule le laptop o le Chromebook ia o le iPad po lava ia e fai ela to me ana tamai ti le fai ngofia na sa ilini vai nga fa pe fai ela to wa onga le ala nga to tu asia alo samo al mana ia le wa mana ia wa le wailo tele to la vailunga ia pe televiselen sa wel vai nga ia mana ia tamsia ia ia fa wa wai pe le ngalwenga le sia fo ialo ia ma sa tu ele la to lo tele la to tupe man sa fa ainga ona o se o nanga mana ia tele le fa ia te rola fai o le vai nga mana ia yo tu ai te ro o le ma sani o le fo kalamel ni la tu te o su e mai laptop tu wai wole tu fa ngai na wa ta ti so tu mai tu fa fo le to refurbish to wai software fo for maleli o tu langa laptop nai ave tu fiso so ni fa na mo fo sin tu pe mai la to fundraising e fai e fa ta wai laptop fo
So it mixed or laptop phone laptop to wai. Ya tu fa fo pe or me fole e tu fa phone on na la e te ro. Ya o selver tato tu no I tulanga o lo ilon lava tu mai tulanga fo ile o technology me se fo in me laptop. So she's a digital engineer. So wa nga ta ui ai o fa mo nga la ESP al tat for tu pile ESP lima te tala ya le wo fo ESP fe se so ani po kala me le ti tau tua ya mo ya ma shonai. O le mana ia foi, o le e te tā ua mai ia laptop o masini computer foi ia whea wea e o tuai O le foi so sani swing on tau le ia afianga swing on tau. Ele o na leanga tia I loa po vele me tia ia watu mo tia tau lapisi. Ale mai toi whaonga ua matuati le so sani e pui le afianga la langi swing on tau I le au nanga nei ale digital tau tua le whai nei. Si po ia no samo mana ia tele mana ia fa tai tia e te roa ia te roa por roa ba wali tone ia na fa na wai ia lewa aga eu kilani ia aloa so au kilani so mo wali tone au nanga nei ia tele ia ta se vai tu ia ta fia fo io nai ainga ia wa te milor covid ia la tu ai te rotu tu fai to ia tu la laptop ia sa la ia tu ile ila wala ia matata no tu ia me alo fa nai fa onga le mo le onga fai mea o ngā whanau I te mine o COVID. Ia mo nisi fo ia le o silafia lea tautua asi alo leo Samoa. Ia tauno o le ia I lava au wale mwhai so ta ia ia pea whai umo umia mai se lava taimine. Ia pea whai umo umia ia le tautua manifiso soania si alo Samoa e sen mana ia. Mita lea ngangai nei na yalo mwhanau o loo whapia lato ngā luenga alu to mai wha o ngā lili to mai so soani nei tātou lava tangata. Mana ia sabalina o lani si tulanga foi mana tata noin ni tai o len sau nei le pepa le foi sa ta o tatu tala ia pe o nei le fa se fa la longa se fa sila silanga a minister le o fa salanga Chris fa foi fa tau tulanga le o le tau tu fa sia o nanga ia le New Zealand ia male TVN said I lalo se au nanga tele tasi o fa salanga a malo pela o nei le fa ilo ai ia se fa sisilanga por me le atu fa tasia e pe le va atu o le atu fa tasi lava ia ai pe o se time mo tato fa ngolongo po ani suinga o le ai ia po avoni afianga tato au nanga mai I le atu fa singa o nanga tele ia le ale atunu ale malo mania wai I vuia na fianga mo tatou wa RNC por New Zealand la tu io per litio New Zealand ia marti vence la televisione la na New Zealand no vinga la tu ale tu ese temi nei ne tu tasi ale maenga ia ai manto fo la litio New Zealand se e mana ia tatou fa longo I mai le ni fa salongo I fa pisini se fa le lambe ia lua por me foi na fe mo fiel fa ia ai a tonu ele se tu lang fa pe wai pe ole sima fo anga Elena tu fa tasia so sani fo ia fo I tau sa ili ni tupe ona ola pe fa pe e fai lava e alu le tu langa fo ile o se fa la potonga ele sa ilia ni polo fiti ia ai ia awaila ai ia mau lava ni tupe fa nga yo ye fo ia tau tua ia tonu ele ale fa na bla ni fa salonga fa pisini sine fa salonga ia le New Zealand ia altulang wele tongyo o saufanga dividends ia tonu ele mfeona totongin saufanga pian TVN sela to ia ese tato mata itu pia wa stimule so ia tato fa longo ele foi minister po le ase for sango le ai mana ia le lava tu numero le mo ila to le sa tar sango mai po le ase numero so ta ia mo fiso so ani le temor covid o numero la le MSTM foi una fiso ta ia o over se lau lima iva o iva o van se lau lima iva o iva numero na mo mi fiso so ani tu langa rent o tu langa foi le me ai me se pe foi o le ufa maunia o mau o ile fa mai o covid is fun mariva jo watu numero le ale Pacific Health Services at Hutt Valley o vanu se lau fitu lua tasi tolu o vanu se lau fitu lua tasi tolu mo la to ye Hutt Valley ia o la nanga na man tu numero le o vanu se lau lua fa fitu valu numero na e te repoti ai lau test be positive be negative ia pe fa ngalu pe ngat fa langi mycovidrecord.health.nz
O le sivaenga le salpepa i le itu lau momoan tai au nei, Mari pe o vatu e tele i o mome o whaitionga pon whaasea fo i e awe le vaenga le IPCA. Po o le whalapitong fo i le whatu ma o te o lo la tō mata i tuina ngai o inga whaatino o ngā luenga mau au nanga almatanga luenga o leo leo. E lawa pe e ono siful wha pa sene fo i le o walo e lunga ia le numera i o whaasea po whaitionga fo i whaasanga i whaatinonga o nanga leo leo. Pe mata i tu fo i la le sol te le atalwai nei. Ia pe o lewa e atu e whamaisilia ma le awhi ono se launi whaasea na tu ina atu le IPCA. Ia i le taimile o le luas futolo aso le ana ia i tangata te e luma i le mauta o le il palmene. Ia. E peila a whai ono sūt whapa sene le wasi itia ia. Ia complaints po whaasea ia awe matanga luenga leo leo. E ui atu le komisile. Ia e te asina te au te loa. O tele o ne whaasea. O la tau ia sa i tol te ele i Wellington. I lo sutolu aso ia sa la tau u miai pe occupy ai ia lu mo mloto fono le Parliament New Zealand. E fo i la tau lai whaasea i tulanga lai o protest. Ia pe e tatu te mati tua. Po o le alunga o tulanga i o whaasea ne. Ia o po fea fo e tali mai e le komisi le mo leo. Mana ia pe o isi vaenga na le pepa o le tai au nei. Ia o tono isi vaenga o ta alonga ia o le tato mana ia le alu le tamisanga le ipola langia ke kitse sa mai tai ia. I pe vatu pe o au ia Australia ia Engelani sampini o la langi le pe uma le au na le sampini. Ia pe o le lua ia na fa ia ina so ia ai pe o le stanonga le la tama ia tato intia ia. Mon ia per tulanga na lo vai atu tai Basin Reserve le tai Wellington. Wa mata ona tu fu a me uma pe na ia tu fale i vo ile wa lu te tala lava no mo tanga te fine o mai mo ia la i va hanga fo il fa mai muta ia va ia tulanga fo le faina ia ia te mai mo ia ai tawana ia pui ngol fa mai. O ia tu le Paralympics le ia te mini i China ai Beijing i China. O le tātou awa New Zealand wa tonu tātou pini. Tāsiri tātou pini auro, tāsiri tātou pini siliva, ia tāsiri tātou pini apa me mea. Ia peo tūlanga nāle i tātou tālonga i Paralympics la tōlo i mana onga whapitoa au lai whai la tōm ave fuos New Zealand. Ia tālonga. Ma nai te Phoenix, tātou Osaka, Wellington, la le matua alu e li itoi whaia ina, le whaina whaia ina i le au le Jets. O matua ele tu mamaina le aulea tatou Wellington le aule tu pa le Phoenix la to fo ifia ile talunga soka yo le saman malo talunga le male Jets e tolu ile lua mara ia pete ia wasampini tamusanga le watamsanga soka Australia mara ia ne ye matato au ia o sina tala talunga ia matulanga foi o tupu i ma o la ia me foi out to New Zealand nei tatu to tourist you fonga lo mo nei tao. Ta se vaenga le peo vatu le tato au le moana Pasifika nena fo tal male Hurricanes. Ia. Ia le wa tolo e talonga na le reporti le sau le 15 minuti tanwai. Ia o le au le male moana Pasifika len fo fai Wellington le stona ia. Le postpone. Ia le ia wa tolo pone ona ole Goviti sfumaleva pe ala le awal Hurricanes one of the home team. Ia le be wa a fia ile Covid. Ia mana tua fo e o le mon Pasifika le na la tu isolate on no fa ma ia. Ia na tasi la tu ta longa le sa ta alo American Crusaders. Ia lo te malo lo fo ila le. Ia ai o tu langa ta o le tu langa fa mai. Ia wa afia o mame o ta alonga o e kali sio sa uninga lotu. Ia o nga fa na. Ia le ia se vai ngole so fuanga ni. Ele yo o fa ma. Ia malo lava. Ia tu tātou le tior si fonga la mo Wellington le tai au lu te tol minuto na tale lu si futa pena mai por clam so fo malo loina tu awina tu le tai au ta lia li tu la smartasi ia fa mo fa tata no tu por clam tu la fono ia le sunga le li malo su a petelo sangato mo leva no fa tata no il ta lu tu la smartasi ile tai au nei.
Ia e whaatalo whaatu fo il nei tai au, pol kalame whaangasolo le si ufonga le lau mua, talo whalawa i le malo lau whaafonga, i la tau fo ilom whenama o mal tātou tautua, ia ilunga upenga so ta inga al tātou le tio, e ala le tātou app, ia whaatase foi, ia male Facebook, ia whaapea i male YouTube, malo laval soifua. Tai au nei ia le o mātou whaatase foi, male sunga ia se Yuli, fale ula fatia lofa fape fale sunga ya Sarah Taptaala por kalame masani fa nga solo soifua maloloina nga lua impulenga fa falmai ia apulenga fa falmai ne lua Wellington porirua ia fa pe fo i Maleha Valley ele umfayona tato fa atasi tono pot fa salalau ia onol tolanga ia inga o le fa ma ia covid is fluiva ia u fa nga fo ia so ta inga fa ona ponei ilunga upenga fa ilangi ia mwhaiona mātou tala no atu. Whatalo whātou mālo laval soifua iau lua sunga a Seiuli whapea fōi a Sarah. Ia, whatalo whātou fōi Sabalina. Whatalo whātou fōi pa ia man mamaru si o tātou tinu unei. I ona tūlanga whanupunu peina. Ia, talitonu ala o mawalunga pea lea o ina le māsina. Le lofa maleanga le lei o tapa aurilangi. Ta ina mai e pea lau te soifua manu. So mātou wola i nei tai au mātou ngō fie. Ia, po whea lava tu o te lope o lo o māua mai aile nei ala leo. Ia, tālofa lava. Ia, soifua manuia, Savelina.
Malo lava. Talofa Sarah. Ia ona wala fai mai foi whanunga li leili mamalo le atunu. Ia le ngata foi lea, ia fia foi sulu tino e eui ina va ese no fuanga. Ia le ua mai ta wat foi ia o lo o malo lo ina foi ia o lo ma se yuli nei tai au fo ia talofa lava le mamalo le atunu pele Samoa. Malo, wa misia o lua i tono tato pot fasan lau i au i lea vai atu le mātango fia ma le la le lei mai o lua fonga nei fo i tai au, ia malo alon sa. Ia o le vai tau le nei lava tato te fia ngai ei fo i ma le wha mai o le COVID-19 full maleiva. Ia whai ona o lua wha ailoa mai e to sai fo i ma le tato po kalame. Ia mai se lava le tū lang o le COVID-19 full iwa. Ia ma le wa ai atu i le po lea ina le leo le maisuka o lo o awhia i tātou. E me sana i o tātou tangata Pasifika. Ia whaptai tele sa Melina ia o se manatu foi ma se au te lenga o le whaautu ia i le whaaso ele nei tai au. O ele manatu ona o lea ua tūlanga lolo a foi ma si iti a pēa le pepesi mai o le whaamai. E au foi la ona tuli matai pēa le tūlanga o le nofo manuia ia po le nofo lawe le foi mamalo le atunu. Ai mai se lava e pei ona whaapito e foi nei prokalame nei taia o le tūlanga o le nofo le leia. E ui ina o loo maua i le maisuka. Pei lau vaenga o loo whaapito e le whaaso le nei taia o le tūlanga mo o mia o le bava ai atili o le tangata lava ia i le tūlanga le nei a o lo fia i foi i le tūlanga o le COVID-19 ia wala mo sala whataitai ia awhai o le nei wa a mata o na isolate ia le tō tele matu e sea foi ia le tō tele o ainga ia manatua o le li o le ainga tō tasi o lo o malu i lo tau maota ma lawa foi. Ia lo na winga le awhinga tāna whiawa i pe o vaenga nai ua manatu e apa i ele prokala me whaasoa foi nei tai au. Ina ia vaai mamau, ina ia tāpena pena, ia masauni uni foi. Po a ala fisosoani e po a foi au wala e mawhai ai o na maue o tatou a inga o loo maua le maisuka pe a mata o na tu e se e tono a inga wai po le alava le tala vai e mo mia le tala mai e pe o le taua ina ia usi ta ia ma muli ta ia lapa ta inga fu ilo au mai e matanga luenga ina ia tau fiofi le pipisi atu le COVID i le vai taimi o loo tu e se ina ia a inga i utono o la tau i malu o la tau mauta ma o la tau lawa o ila se manatu e tau a tele le o e stato fu i faso le ne tai au i tūlanga i tāpenanga i tūlanga e au o na mau mea le iai masau niui ele mamalo le tuno ina nei lo fia mai ia alawa o ma ona foi mai ai se fina ngana foi ma se manatu ma e ini vaenga o ni ala tau foi a la fua ma la sosoani mo le anga i luma ia wa ata ules fulu aso le matua umilavo nei aso pe a fai wa motosia la winu manga wa talavai mo se tala fatai fata toi se manatu i le au te lenga o manatu e fua iai ia le faasoa le nei tai au o se isi vaenga fo ia ona whamanatu ia ma tata longo fo i ma tu alalo iai po fea vilo wha muamua po lea fo i lau whatinonga he feso soane lava oe ia mo oe ina ia malutia pea ma ia tu mau ma whaau o pele wa ainga le leo lo suka mo le ngai luma o le manatu la ina ia fili whaatasi le tūlanga o le COVID-19 po plans a inga po le ala fo i o ala sosoani le taime tu e se ai ia ma le tūlanga o lo o iai ia aunga nei ia po o tūlanga o ngase tu mau nei e awhi ai le mai suka i tono le lo o awhi ai ia mātua fo ia po o alo i to tono a inga malo la tolo toi fale ai mai sile no fo le ai le fulu aso leo fa ese ai pe fifa o popola o sunga se yuli le vaenga ia whaktai Savelina ia whaktai foi sera o le nao ua yesi fola sanga i muhinga o le tatou lau le nei tai au
awai o tūlanga umalama ia e ao o na tātou tātou pena. Ia, ole a tu atu pea se vaenga I loo tutonu ai I whainga o mātou ngā ruenga tutonu ina ia whainga whaatatainga. Ole puipuia le o lo suka mai le COVID-19. Papena foi ona puipuia ia le au whainga ruenga. Ia, ole vai taimi le nei. Ia, ai mo se lava le nei masina. Ona o le ua amataria le pipisi mai ma ua wha ia foi ia wha tele ina mai o le pipisi o le COVID. Ai, ua iai ni whaafita uli ani mai ona o le mawhai ona toe iai ni asi na tele I te tonu ala whanga I mea o fuai le tele o mai. Ua tele lama ina whaonga telefoni mātou te whiso o ta iai nei vantau. Pe tasi lea vaenga tā ua tele ina ia mawhai ona lauloa mai fo e lātou fo I sa māsangi ona iai se fisosoani fo I whaina o atu I o lātou whale ina ia whaamamlanga atili tūlanga I le treatment salona mai suka. Ia o le ale mawhai I nei vai tau ai o loo whaangai na pia le telefoni mātou te fiso o ta iai. E iai fo I la si whaafita ulin tūla I mai mene o telefoni ona e iai nisi o nai tangata mātutua po nai tina ata mātutua e na o lātou I o lātou whale. O le mea la ua tupu ua lele whaalongo o loo whaatari ni appointments fo ia e whaia ia lātou ia whaalongo. Wa le mawhai fo I la ona fo I. Ona langona mai ia se tala noanga I le telefon. Whai ma whaatita inga. Ia le mai lea e tasi lea o te nganue ai. Ia ole tūlanga la ia isa ma whai lava ona o iai a ia malupupui ia lava ia tūlanga o le o atu tonu o le whane. Ai mai se lava nei tangata mātutua ia. Ia pe o tasi nā whaafitau ni e iai lava ni fisosoani e mawhai ona whaatau nuuina pea pe a whai lava e tu ngā se whaafitau ni o leo whaafenga o le mawhai ona whaafisotai. Ia o tūlanga umai I le vaainga o toi o tau la whanga pe a whai sa masani ai. Ia ua tele lama na whaanga le telefoni tātou sota. Iai pe ona I whaapoponga ia ai le ngata I lea o nei whai vai tau I le whaalongo atu fo I le bisi tele o surgeries po o vaenga I olo iai a tau fo mai whale ainga ia ua o le tele o lātou e whiu e whaatali le talinga o telefoni ia e tau lava o le tātou malama I le tūlanga lea. Mai o le tele fo inisi o tō mana o mia ni whala au po se prescription. Ia awa whaawhainga tā lava ona whaafisau tā. Ia pe o tūlanga ia e au pea ona whaatala noa ina pea o whea au mai iai le fisosoani I tūlanga whaapea. Ia ai a fwoi. O le a whaatala noa ina pea ma tu atu ia misi o nā ngai te tau. Ona sila fia ni nei mai tau. Ia se tau whaamau popo atu lea I nei tu rasa Melina. Malo whaftai lava se iuli I whape fo I several whaapulanga o vaenga lea o lea ua mau atu. Pe o le tele lava o whaatala noanga o whaielunga o telefoni pe ama o mia le fisosani tūlanga pe sa masani ai. O te talitonu fo I ele whaingo fia monisi o tātou tangata wai pe masani lava I le whesanga ia ma whaamatala le tūlanga o lo iai lo na ngase ma tūlanga whaape ai mo o mia le fisosoani. O ala ni si vaenga tā wai ma whai ona whailua mo manua maua le taimi le nei mo tātou tangatai
Maua le sosoani le pe a whai wana o telefoni. Ia o nisi fo i whainga tāna vili. E whewhi te ua a whai atu o le ngangana. Ia e o lea o lo maua lava ia le. So ta ingal ngan sa mo mwhaiona wha a whaingo fie. O nisi vaenga mwhaiona fie whai loa mo tātou tangata taimi nei. E a tonu fo i po mo se awa noa mo lau whafonga. A ie lava se manatu po se fina ngalo i fia au mai. Manua lea ua maua fo i le taimi. Mwhaiona walau mai. Pe mawhai fo ina whai loa mai lunga o le tātou Facebook. Pe fo isi tangata whaingo fie mo lātou. Ia na o tā mai lava o le fesili ma le manatu i fia au mai. Ia mwhailo na whailo atu a o whaafonga fo ia le sunga ia se uli wha pesera nei tai au. Ia e pe o le vaenga tā ua le nai e mane e pea le whailo o vaenga ma a mese fo tā whaio ia whai whaatasi a mese le taimi nei le whianga i o tātou i le pipisi o le wha mai a Sarah ma ula. Ia whaptaisa pe lini wenga tele ma le au nanga tele o loo nafa fo i ma le whiungi a tanga loa ma le vaenga i tono le whale mai le patino i tangata Pasifika po le Pacific Directorates. I o le tūlanga le o le whaanga so longa o le lango sua i a inga o le wa amata o na tu esea mo le se fulu aso a tonu la o le tamau a inga po o wha maunga fo i wha maunga saa ma wha maunga lata mai o lo ta oto le i le loto i whale ia ma au fo i o Tangaloa ia ma le au nanga lea o le mela lea i le tūlanga lama i o le whaanga solonga o lo iai ia o nanga fisosoani o lo iai ia vaenga o lo o mawhai fo i ona tau awa ina atu na malo le atu nu ai mese taimi o le atu e se ai o lo iai fo i ia inga i anga vaa ai inga taitasi e o ila le a le o iai se tala tele i la ma o football club nei taimi e na ona fa pa fala tu fa pea ina ia no fo tai fo le atu no lo ia ia ngaluenga sosoani o lo tuli matai ia po ngalue ina fo i ele to tele o le Pacific providers ia mai sele li o nanga patino lava mo tangata Pasifika i lo tato pitono ufa falmai nei o Capital and Coast se Fiai Wellington nei Porirua ma Kapiti ia le ngata fo i le Hutt Valley i la fo i le Hutt Valley de pulinga fa falmai Hutt Valley DHB o lo iai ia tūlanga fisosoani le ngata i leo tūlanga i mea tau mafa e mawhai o na anga maa ia ma momoli atu foi ia inga Pasifika o lo whaapea o na tu esea i le taimi o leo isolate taimi o le sifulu aso. Tonu la o lo iei ni pepa whaamtalanga e muli mai i le sea po nei po tae au mai le Pacific Directorate ia po mo le sonu i le tau unanga leo lo paai e Tangaloa ia malana fo iti ia e wai e pe eu whaatasi lava vaenga nei eu whaatasi lava vaenga nei mana tua fo i a whai o leo wha no fesia ia inga ona ua maua i COVID a lea e iai ia ngase nei tu mau ia lona winga pe ona taia fo i se upu i le taimi utona i atu ia lona winga le ale mawhai ona whiawai ia tangata o le e no nofo i le ainga le tasi o le ale mawhai na whiawai ia lona winga o lo omo mia ia le lango sua fo i a e fafo mai ina i mawhai la ona wha ngā solo ma wha tau nuu mana o ngono o mo mio na wha tino peila o na tā ue se iuli ia tu maule iai o au whala au lona winga ia awane ino fuai se ia o ile no manga e tasi pe lua to e tasi pe lua as ona fato anga yo ile awa foi e faita waso ia e tu ava no ai mama o miele au whainga luenga i le pito o lo ia ilo foma ia lo ainga le fatau no wato le tau sanga ina ia tā pena mai foi la tau pe o se tasi le vaenga o lo tuli mata ia e tele na paulia i fo ile no manga o fuala au ia pol fatino ina fo yo tui o le mamalo le atunu ele pito ele o fa peo pa upito tasi ata tau ai mole la tele o tangata o mawenga se tu mau e pe fa tali se ia o ile no manga e tasi le aso ia mana tuala le ala wa fe o mai nei
ia le tūlanga fo i mai taimi nei au nanga te tono soifo i matanga luenga lava ia soifo maloloina. Ma ua tauto ai ai le whatinongo ngā luenga. Ona whai o le demand, po whai o le siitia maua, e le siitia tele le mo mia o le lango sua, po le au nanga sasoani ono al koviti. Ia leo alu atu e fo i male mo mia o sata tala vaile nei, una mal vai aso le ata fuala aulo no winga o le titul mata ia le tolu le fa aso e fa atali e lau tala vai. E lo no winga la o le tapenanga lava ia mo i tātou o loo afia i afianga o ngase tu mau, tā ua tele le tau longo atu ina ia toe vai aso leo lo toe o lau whai o toe vai aso ato lo toe o lau inu manga. E au elu fuai, o lo tatala lava laina e ui o no whai titia le whiwa ai i o le vai ngol mamalo le tunu e peo na sata ea fo i se whaktalanga ma se upul i le masin i le pokalami utona i atu. O lo tatala lava laina e feso tai ai laina telefoni. O lo matala lava ia laina telefoni au nanga o soifo maloloina. E mawhai ai o na momoli ia whiau le soifo maloloina o lo momia. Ia le ngata fo i lea o se whiau tau moli po ati ngā le tino o lo waafi ai ia le malu ia tanu e a fiai. Male mai suka pe a whai wa maurulunga tele no mero lo suka. Pe o loo abatu seo te lenga ina ia awane i pito tasile wa ai le tangata o lo molu mai suka ia na ole mai suka. Ia ai ia faa safua le se fina ngalo fo ima se mai tau i le lau tele o le manu lo ina o tangata. Ia o se vaenga na ia ono iai ina ia tua vanoa ia tele ia atoa se lua vai aso po se vai aso po le lua vai aso e tua vanoa i le au whainga nuenga. E tā pena mai lau tala vai pe a whai o le tala vai lewa e mo mia. Ia wa a misi lo le tala vai ia wa tauto ai fo i le whatinonga o le inu manga o fuala au. Ia tā ua ele whionga se yuli ia le tūlanga fo i le whatinonga o ngā luenga lo i te minei. E pei e ui ina o matou tō maanga i le telefoni e whaatino a i le ngā luenga ma le tualalo po le ngā luenga sasoani fo i manu na tano. Ai o lo te tala lava laina nei, a wā mātou te maitawina. Ina ne i no fua i foi, ia la mātou foi pito la au, pe whaateli ngese le o ato le o se ngā luenga sasoani. Ia wai e tele ina la matia i fōle soifua pe atu umiditi ngā mani a whaina ua mafua ono le mai suka. Mo sala whataitai, ia a whai o loo e tino e siaki o suka i taimi lava e pe o na polo ia i fōi ma whaasoa toilo fō mai a te oe. Ia o la maa ua fōi le nā pese ma le taulongolongo i le nei tae au. Tāua tele le whaau au peo le siakina o suka, ia wana le paule le awala e te sila fia i fōi ma e no fōuta i le tūlanga o loo iai le pāleni, ia po le pāleni fōi, o numero lo suka, ai po le a le whatinonga e tau, na whai ai lona winga a whai o loo se 45 lava nga i lunga atu numero lo suka, ia watatau nei ona e bili lau fō mai. Wai le whapea e bili atulua, ia ona tali leo o le telefoni po le manaonga ua whaatau no atu. E tu ava noa foi ia se tasi leo vaenga au mai ia i le sosoani mo oi. I le au whainga luenga e se masola tau taimi e feso tai mai e te oi. Po le a lava le fautuanga e au na au mai. Ai mai se pe a whai ua mo mia le tu ilunga o lau vai la au o lau insulini ia po o mo mia foi le tu ilunga o se fuala au lo e whao ngā ina li taimi nei. Ina ia au ne ino whoa ia wau o vaenga nei ma le whaaputuputunga nei o maisuka pe a whai o oe lea le maisuka o leo atu e sea mo le se fulu aso. Ia lona winga e iu ina e le tua le lei ia lea fo i vaenga ina nei lia e ni a unga tu ngā ma leo ngaonga ia ona te ua mo mia i lea ona tawhia o i le whale mai pe ole au te lenga fo i le nā ma se anganga le nā ina ia whangwhang pia ia ma una ia pia le mamano le atu no ina ia awane ina ia mataala ma
tino e va'ai lelei o latou maesuka i le taimi nei e ui ina luluti mai ia le tulaga o le pepesi ai o le fa'ama'i. Malo whaftai, Sarah. O ia isa suwinga o le tūlanga fo ile o le tali atu o tangata ia a fia i le maisuka. Ia o lātou tonga fitinga mai le taimi tua na ia le itupul whaamai. Ma le taimi le nei. A wai pe wa vel whaamai e pe wa polokai fo ile. Nau nau le stanga tai wawa ai le le tūlanga lea. Po ia isa ese ngā tele mai le taimi nama le taimi le nei. Se Julio e fia tali. Whaftai Sabalina mo whafsili. Ia isa o lele lawa ia le tūlanga le wa whafsili ai. E leo i lato uma a olo o iai nisi pe wa whaatala le. Pe wa avele COVID-19 ma mea e alo iai nisi i le whaatamu ina pe o treatment se tau ona iai. Ai mai se lawa tūlanga ia i mea tau mafa. A wā o le tele o tātou, wa se ato e whea solo pe na masani iai. O isi foi, wa whawhainga tā lawa ona o e whaia lato whaamano stilo i tūlanga lea i mea o lo ngā solo iai lato pe o le paka, mea whapena, pe wa a mata ona tau le o i tūlanga ia. Ona o le whewhewhe lama i le COVID, ia awane i ia ngā i le mea o lo tumuai tangata. Peila o tūlanga ia wa tele ina le fire exercise, ia wana no fo le fale, ia pe wa tele fo le tau mafa. Ia wa tele fo i nā tau wa ngai fo ina le o tole lei ia numera pe ona whaamtala atu e Sarah ia lato suka ia ape wa tele fo ina no fo ai ia wa avea lava COVID wa le vai ai le fo mai a fale a inga pe a fai e le o ngai mai pe le o lalo o le matu wa ainga ai o te tali tonu lama o i le taimi le nei po se tua lalo fo i pe ona fofola ina atu. I le taimi nei o COVID wa whaamalo si ai le vaai fo lawa le tangata ia te ina ia mawhai ona ia pūlea lawa ia le vaai ngā lona suka o ani mea i le o whaapea ona maana malama ai po fia maua i sosuan. Ia o lo o iai lava telefoni e mawhai ona whaafiso tai. I lato fo i o lo o masani ona o atu iai ia le mata vaainga po wa leva fo i ona lato ma aia fo i se si o ma ua. Ia o lo o avanoa pe le telefoni e mawhai lava ona e vini mai, fesili mai le tūlanga le ua iai lo suka e maua tuai le se whaamana lama o se mea fo i te tau ona e whaia. Ia pe ona i tua lalo ia e whao popo atu pea i wholesanga pe ona iai. Ina ia mawhai le tangata ona maaia lava ia atonu o leo wa tele ina le tātou malama lama i tūlanga ia lai ona fiso ona alu lunga le maua lunga o tātou suka po le ala e ala i foi ona maua oe i tu ainga lea o aunga o le suka. Ia au te talitonu a whai ua whawhanga tānei vai tau i le waainga o fō mai. Ia o tūlanga lava nā i te tau ona e waaia le lei ai maise lava ia tātou ni tau mafa e mawhai fo ia ona whai exercise tonu ai e le whaapea na o so walu i le gym pe na o so walu e mawhai lava ona create lava le exercise o tangata e whaanga ioi ailo na tino le whane ia mama ai le lei tau mafa ina ia le lei ona pāleni le tau mafa mo le ainga atoa. Ia ai o whala au lava ia lava. Ma ia le lei ona wapei ona whaamtala atu e Sarah ia tūlanga ia tātou whala au le ngata i lea o le sosoani i le
pe tatau ona siitia o fualaau pe tatau ona siitia le maualua lau insulini e tatau ona iai pe tatau fo'i ona fesuia'i au fualaau mai nisi fualaau ina ia mave ona maua se fesosoni atu oe ua o nisi o lo'o iai lava i ni fualaau ua lē ona iai ia e ala fo'i ona iloa e mafua mai i le iloa ele foma'i le maualuga o lo'o iai lou suka i lē vaitaimi ona mafai lea ona toe fesuia'i nisi fualaau e tatau ona e taumafaina mo lou suka i le gata i lea i mafai fo'i ona fesuia'i le insulini o lo'o e iai i lenei taimi ina ia fa'apea ona tutusa ma lelei mo oe auae ese fo'i tu'aiga insulini e iai le insulini o lo'o e tatau lava ona e whaangaina. Ia e iai fo'i le insulini ua le lava mo oe. E pe o tūlanga ia i e whaamaoni lava tangata ia i le va'ainga o lona suka. Su e lau suka aua te aunga tā se i tūlau e su e lau suka awa o i nāe whaailoa mai e ia te oe te tūlanga o lo'o e iai. Whai ole a e le iloa le mawalunga o lau suka le iai. Ole a e le iloa fo'i e awe va'ai le fōmai awa o peia ona tātou talanoa ia mua ole suka e maari e lava e silence lava ia le suka e te i lava ua se whae se maitina ina oe ia mo o atu le whanmai e le ai ia unga fo inga le e ono e māsano sano ai o mai ai le taimi attack ai oe ia ona watu leo o tonga whanmai a ia whaamalo sia le su o lo suka a tonu ua o tele lava o tau ua iai masini i o tau ala le whanga ua tofu fo ina ia whaamalo sia le su o ina suka e le whape fo o le a su e lava i taimi a whai o lo o le lei e ma whai na whape ia la a su e i le aso le nei whaatolu le aso o na su ia o na tuu lea po le si aso e vai ia to su ia pe whaatolu le vai aso a ia e iloa le tūlanga o lo o iai lo suka ona e fesili lea bili mai pe bili lau fōmai ona o whaawhainga tāi nei vai tau ia o lo o awanoa lama mā telefon e te vili mai ai pe a whai o tuai ona e mawala fōmai mai whaafisili mai ai se a ua mawalunga i whaapea lo suka ia ona maua toi foi lea sina fisoswani mo oe ina ia aua lava ona e maua inisi tūlanga e whaale whiwhi ai po ia aua a sau ma le COVID i lātou a whai e maua fo le COVID a olo o maua lunga fo i malau suka ia o tūlanga lava e te o lava i whalema ia e tawa i loa o na tātou wa ai lava tātou ia tātou. Aua tātou te whaalango i leisi tangata. Ia whai wa e loa ina tūlanga o lo o iai na tūlanga uma o na awa o ina ai o i mea te tawa na whai lo suka. Ia whaatau nuina ma ia follow ai i tūlanga ia e maua mai ele fisaswan ia tātou tau whai ngāru rue whaatas. Ia ona awa ase manuia o oe ma ia awa fo nei vai tau suinga o lo tātou iai. Ia pe o sina tuala lo te foi nei taimi Savelina. Savelina nana fia tuli tatau atu ia le mana ia le folasanga se Yuli a wa toi manatu nei. Ile lava se sengo le siaki o lo suka. Ia male nila fo ile fua ile masau o lo sa no winga o le atu se ata whaataitai fo ile le yaso uma ia po aso uma mo e o lo mai suka e matua i tu wavala lata le siakingo lo suka e pe ona whamanino matoi tu alalo atoi fo ima whamanatu ile malo le atu no ia male nila fo ile fua ile masau lo salo no winga a whai o leu alu se lau kilomita pe ona whaaso ai fo isu al te leo taimi
O le awala te tauna 5 ia lona winga e mo mia tu mai lalo o le vai pensini ina ia toi alu lo sai le masau e sauna iai toi fe fa popo atu ona ia pe ona toi fa manatu unga e au ona e mata i tuina o le tangata o lo maul mai suka i taimi nei e mai se i latou ia po tatou o lo fa no fo se i taimi nei ia manatua a fai wale e pe o lo walunga lava le se manatu a fai o iei sau masini ia so angasiaki lo suka ia to angasiaki lo suka e pe ona ta o fo le masau lo sa lo iei taimi nei ai a fai mo i latou o lo fa longoina le tu lai so e fai le fe aulata na o aunga nei a ona mata i tuina o lo tu lai so e fai le fe aulata pe a fai lo e ngā lala i le fia inu i taimi uma tu salapa po o leo uma i po vai e tolu wha lima po o le ngā lala fo e fia inu i le vai sua malie ia oisi a unga e au na ona mata i tuina fo i ua mata ona ne nefu long va ai ia po a mata ona e le lo atu le tamao le ainga ia po e tau le lo atu fo i le tina le ainga ia nona winga ia i va ainga nei wa sui i to tono lo tino pe a fai o se tangata tino puta ai wa amata na alu lo tino pe a fai o le wa amata na fai tu lava le size 22 sai ai le wa amata na size 18 ai le o fatino ina se ngaluenga fo inde a sau exercise ia po sau fa malos tino o isi a unga ia ona mata tu ina foi o le mangeso o le pa o lo tino pe a fai fo le te fiu e balu le te le mangeso ai lo tino le pa o lo tino o le situ langa o fa pepe po mai sua e talioso il telo taimi pe vaenga nei wa manatsu wa toi stau pe ona toi fa manatsu au ngol suka ina ia lausila fia fo i matoi to manatsu e le mamalo le atunu o mafaiona ma o mai fo ia la tato fa so nei tai au moni le serum se yuli e ta wa yul toi fa manatsu vaenga yo aunga ona pe o le taimi nei o le wa tato ma fuli lava ia aunga koviti ia e ngalo i se aunga ta wa ia tauna mata i tu le ona oisia nga se po ma i mfena ma wa i tato ia mo wa mana ia lan toi fa manatsu vaenga ia ina ia tato mata i tu fo nei taimi ia tato e fa tato tu yul covid fai mal tato posta ia mantua a unga nei ia le fia inu so o le fia to la iso se tu lo ia le mangesol pau fa pe al tino ia ma isua e tulio so pe vanga taua nei mana ia tele u toi fa manatu e se tu atu lava sina pesele e vai fo tato tanoanga ia na tato toi fa wa wailea Sarah ma se yuli Tau, 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 tau,
La a e lupa toi la a e tua Pasa o lo papatua Oso vai tatsi whaata a mino mino Malue lue mai long tino Awai ka ilo Takora ilo pui manava Mato mai lau manava Sisi o lipa ile ea Malue lue mai whaapea Savali fua fua ilo matua La a ilo pa whaanua Tau tau anga vale tau tau anga vale Oka oka lo fai mea vale La a iupa toi la a itua Oso oso mai whaalua La a iupa toi la a itua Pasa oro papatua Oso vai tasi whaata a milo milo Malue lue mai long tino Aweka ilo Pau la a iupa Toi pau la itua Lima iupa toi lima ilan Whaati oro papatua Sabali whaata a milo milo Whaa mai vai froki no tino Panava itu tonu panava Whako pano ua uma ole aso Sabali roka tau anga vali 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 Roka tau Ia, mana ia tele pese tau matau anga vale o fitau i lelei man tātou wha malu stino. Ia e lulua i lalo le mawhaltino. Ia ai mawhaalu i lalo le tātou suka pe a mawalunga. O leo te wawa ia tu fo i nisi le wha pia mai. Ia tu lou fo i o le tā ele ai umal mangeso. Ia tol tonu se yulima masera. E se al mangeso na le tā ele tu lou. E se al mangeso le mawal mai suka. Ia pe o aunga. Pe o na ulua sau noa i fo i le nei tae au e toi wha manatua ia vaenga tā ua. Ia, mana ia tele, ia atonu fo i o loo tu lava le sa ulutonga fo i le faso ai fina ngalo le mamalo le atunu e pe lau na ia le ia se fe au fo i pe o na moli ane i nai le i lau tau i nai i lau pito i lau itu Salelina ia e moni le sau noanga e ese lava ia i tu ai ngā mangeso le paule e ma te tala no ia i mai sila fia fo i mamalo le atunu e me se la tu lo maul mai suka ia le tu langa tonu le ma te tala no ia i e ile manatu fo i le tu langa o le i au tato ia i lava i lungo le tato mata upuli nei wa fatupu manatu fo i ia le peona fasoa ia le afionga a se yuli le tu langa ua sui ia i le whaangaso longa o le whatinonga la o nanga taimi nei. Ia peila ona na ia se tala fo i taimi tuana i atua ua mamawhalawa i le whatinonga la lea o le whaonga aina o telefoni. Mo i lato o lo mawhai ona o atu e le telefoni ona fisili le whaapea. E whaapea i lato i le o iai ni telefoni. On waiei e le whape tofu telefoni uma tātou, e le whape fo e tofu telefoni, mai ei credits, mai ei ia se leni to tonu o telefoni, e whaatino a ia le whasoa inga lea, ia o le tūlanga la o le e pe ona sa ona tā ua fo ia sei yuli, e pe o le tūlanga fo i lea o lo puti ia i lea o whainga luenga ina ia malu puipuia, ia le workforce, ia po leo whainga luenga foi. O e o lo o nafa ma le whatinonga, ai mai se la ia le tūlanga o le clinical, le tūlanga o whatinonga ngā luenga ia au nanga whaafo mai, au nanga whaatau soifua, ia au nanga fo inei tau rehab, pe o lo o tau mawhai lava, ia le mtanga luenga ina ia pui malu, ia le lautele leo leo whainga luenga. Ina nei mawalunga masiitia tele atu i se tūlanga whapapoleina ia le mo mia o te tonu lava i o le runninga ia po o le wabaainga o te tonu o le whalmai ia i lona loto i whale le te tonu whalmai ia awa le taunu atu foi o le mamalo le atu nuu ia o lo maumia le tauwhia. Pela o le anganga o lo ave ia le whaamua le nei foi whaasoa ua paupi to tasi ia i ma ave le whaamua nei tai au.
ina ia tausi le malolo ina I a inga. E whaititi ai fo ile mo o mia o leo o atu te tono whai mai. Ia wamana tua whai o peo na o fo ia ia lau no wha asoa il taimi nei o kuta o leo wafili wha atasti lava ia le tūlanga ese o lo ua iai ia le tūlanga o le koviti. Ia ma le vaenga fo lo iai malo le tūlanga mo o mia o le malo lo ina o isi ngase po isi tūlanga o mai tinga ina po mai tu nga po mai fo I tu mau o lo fa pio na mau ele mano le atu pela ona o ia se tala noanga se upo fo il taimi uta na ia tu pe fa pe ila ila to le o ia lo ia ni telefoni mani a wala so tai ia wa pe vaenga ne o lo fa pio na fa mo ma ave ia le tu langa le fa tinonga wa suia nga ile fa tinonga nga luenga le taimi nei o le fa nga ino telefoni ia ma le whaonga ino teknolosi, ia le teknolosi leo tātou whaonga ina le tai au nei. Le ta ua nei o le Zoom. Ia manatua la, ia a whai le o iei sata interneti le whale, ia po le iei fu o sata computer po telefoni e whingata, ia ona o atu le alaf sosoane nei, ia ai mai se mo I la tau le o mawhai o na au sia po iei ia le access po le tūlanga nea. Ia lona winga, iei vaenga ilo mamata I tu ia ile au whainga luenga pe a whai mo o mia leo o atu I tu ia inga pe fo ilona ta ue se yuli e whae te foi le tūlanga tu se ilo lava mababa ai le tūlanga o lo ia ile mana onga po le ale tūlanga o le mo mia pe maualunga le mana onga pe o ngā tutonu le mana onga pe maualalo fo ile mana onga mama whai ona baba aia ma fesota ia tufo iala ia o telefoni a whai le ai o lo ma whai o na o atu le au whainga luenga I tua pe a whai maualunga le mana onga ma iai mana onga whapitoa pe o le longo noa po iai ia le po se tūlanga tū ngā fo I mati ngā ina le mai o lo mo mi ai le mai lona winga a whai maualunga o ma vaenga nei ia o lo iai le tūlanga na ilo totoa ilo matai tu le foi ia leo le a mo mia le a sia foi o la tua inga vaenga I pe ona o ese tala a fai o le fa no fo ese le ainga ia whainga te leo o la ia la whainga nuenga le mawhai ona o atu ia la whainga nuenga pe o suinga nei on the ground po suinga nei o le whatinonga o le o atu o le o nanga I le soifua malo lo ina lava ia mo le mamalo le atunu I le taimi nei ina nei tu fesidi le atunu po ia manai o tātou tangata fo I po le ale tu langa ma le mafuanga ua sui ai nei vaenga lona wenga e fua le mana onga e fua le mauanunga o le mana onga o le tangata ua mana tua ese uma ia tangata I taito tasi mo lato mana onga ia le ngata fo I lea o le tu langa o po whaano fo esea pia le ai wa enga o mala nei o taia fo I se iloilonga se iloilonga totoa o le I o atu le au whainga luenga I tua ia e pelo taimi nei o le tele o appointments fo I nei sa tau sa vavali mai eile mamalu le atu no e whesa ngai ma fo mai totono whale mai ia ua whaonga ina te konolosi nei ele te konolosi le ua tātou whaonga ina ia po le telefoni. O le toi fo ilani ni asesinga I ainga. I le taimi nei a tonu o lo iai lava I au nanga o lo o mawhai o no lato whaia le tele o ase ia nai ase singa mantua a whai sa fia se fulu tangata sa mawhai o na ase le aso ia o lewa au mai lava I lalo whaititia mai lava se wangana pe a whai mawalunga lo mana onga ia a whai o se fulu ia lo nuinga a siri lava pe lua pe a whai mawalunga lo mana onga o se fo I sa whata o tau lia le whalmai. Pe a whai o le winga o le fsile lo tulituli le a si o tangata I tunga I ainga. O lo alu la o lo patino la tala noa I home visits. Ia po o le tūlanga fo I nei o le vai o le mamalo le atunu I tua I ainga. Pio vai inga la na o lo wa sui I ai le whatinongo ngā luenga le taimi nei.
Ono le taimi nei o leua e leu whaapilitani o lo ave ua peak, ua maua lunga se tele atu ia le tūlanga o le COVID malona lo fia I fo'i o le mamalo le atu nuu. Ia me se ia lo tātou lava fo'i nei pu le ngā whawhanmai lea wa se lua ma le Hutt Valley I le taimi nei. Malo whaftai, ia, tele lo ia se iuli pe fia whaapopai I le vaenga o la olua fola sanga. I mana ia le pea tawana o whaapea Savelina, ona le tele o tiro mai ia te a po o e loa mai ia. O matua manino lo wa ia tu ia te oe se iuli. O le ala sa whaenga o leo o back on uniform. Iu e mana ia lau tō nginga. O lo whae tele I le o atu le I whafu. A wai pe ona o ta ua mua e mawhai lava o le o ta ua Sarah. Ia tūlanga o emergencies e iai ma e mawhai ona mātou o atu iai. Ia pe o tūlanga ia ua o tu e tango ai e ofu le of tōninga. Mana. Ia aua lava le I pipisi atu le wha mai I mai. Ia ele ngata I lea o le puipuinga fo isi o mātou fo I inga. Ia. Langa ia ia on sa ia toi ofu le of tōninga nei. Io e moni lei se iuli o le matua manino mai le mai moa le atunu o I lautongi ngā lanu moana lea ia a tonu o le whaatawanga fo I leo la o tau au nanga pio na iai le taimi nei a le ua mātou paual meu misia le mai la talata mai ia ai o nai te whaama maula I titi ona o le tūlanga I o te pole I le lea mai whafole camera ia se vairusi ia ai le ai maua E iai lava ia tūlanga lea pe fo I ona o ta wana na whira mātou funtanga a Sarah. Ile confusion le iai tangata e maua a se ainga ile komiti. Ile mea lea o le maua le tangata e toa tasi. I ona fuafua lea e ave tu pe o le nā wo e se nisi I ave I nisi ainga no lofu ai whaapea e le o maua. O le taimi e maua le tangata I te tonu o se ainga. E le mawhai ona toi o asu pe te le o maua lava le COVID. E tau lava ona tono nofo whaatasi I te tonu o le tō whale tasi lea. Ai awole tau mawhai e ave I nisi o ainga ina ia whaapea o laile o maua awai e le taimi e tuai ona maua ai toi maua lava ona o le wana e contact ai pe o tasi nā confusion le ia isi leanga ua o loanga isi ainga o le e na whaapena tūpanga ia o le taimi e maua le tangata le ainga e tatau ona no nofo whaatasi ua pea le ainga I le whale lava le e tasi. A wale toi whi amea I atua e tua. A wale tasi nā ala I pepesi atua I isi o tau ainga, ma isi o tau ainga. Mana il vaenga le wa sau no I se iuli wa sa o le lei e ei fo ina I stangata na whaafesili. A whapea tono la ainga le tasi. Pe to lua tangata le wa afia. Ai pe to tasi le oa afia. O le whaafesili la sa iei. Pe mawhai ona whea alwa I al tangata lea ua lua test e tono la inga le tasi. E le o e lai negative pe le o awhia al wha ma. A leo lau mana ia, pe toi wha pula wha mala malama tili lalwa inga lea. Se I wha manino le nefu lea lea ia I le malamalanga o isi wha mole mole. Mana ia le ia lua fola mai e se iuli tūlanga nā wai ai. O nei a whai o tātou inga ne tolu tātou Savelina ma se iuli a te ua sau ia se iuli wa mawal COVID. E whaanu fwe se umal tātou tolu nei mo aso sifulu. E sāl toi whea lua. Sāl toi whea lua. I peo le alal na ia lai ona tui pēa ma taulongolonga te fwoi malanga mana tuatu. I le mamalo le atunu e mai se ia e fwoi o loo nofu ma o mātua mātutua. Pe a whai wala talata ina uma tala mai, po a mata ina uma ia ino manga o latu whala au, po le a lava I mono mo mia o iai.
te taulai, o te taula o na longo isi o tātou tau a inga e ese mea no nofo ai. Se i lango mai ma so soani mai. Pei o se tala whaatata na. Mano whaafatai. Ia. Sarah Saunoa? Se manatu sa nofo lava i whaalongo atu fo i wai pei whio na Saunoa ia se iuli. Pe mana i alta atia atu ia whailua fo i malo li te atu nui me se leo whaalongo. E me whai una tau wala mai na il tato wala leo. Pe a whai o ieni fasili fo i nei e mo mia o na whao o mai ama ua. Ina e mawhai ona o atu e se soani pe o se manatu na e whailo atu pe o no lungo le ngangana, manatu lungo le ngangana. I e mawhai fo i soani le mano le atu no. Pe a whai ua i se vainga fo i ne o fiu e talinga, i e fo mai le ainga, i a le mawhai ona tauala mai le tatou ala leo. I ona longo mai le ma tatou whilongo na i lava, e mawhai e fo i ona o atu se so tau awas fo i malangolango atu i le ini popo lenga o iai i le mamalo le atu no. Mana ia mana ia fina ngalo Sarah ia mo le au whaafonga i o naua tatala atu le avanoa a iai lava se tasi e fia iai se fina ngalo po o se whaafisili fo ia mo o mia mai le vaenga le soifua malo loina. Ia whao o mai i ona mātou whao fo i le sunga ia Sarah ma se iuli ia e mawhai ona mau mai se tali. Ia matu ina atu fo i e mawele fsosani mo tātou. Ia e whaafitai tele lava se iuli ma Sarah mo po kalame nei aso o nol tātou taimi a tātono e to e mau whaisi se tātou tanoa ngai se taimi o i luma. E wha malo lava mo po kalame le aso. Ia whaafitai atu no leo tātou tano mai fwisi unga tātou po kalame. Ia atu no e tele lava ni mea fia tala hoa ina ia au taimi po. Whai fo i iai se pale tonu fo i o au onanga nei. Ia tātou la foia i nuu le aina pe o lea upu. Ia e ia manuia tele le nei vai aso, marata mai fo i le ia le weekend, vai e fo i malo longa, ia tātonu o le a tātou whiloa i ati pēa mo lesia tātou por kalame. Ia a le nā ua o na whaelo atu, nisi fo i o au nanga pe a whai ua pangatia fo i le tau a inga, o wai lava o pangatia i se fisoswani. A o la o whautuanga muli o tau whala au i ate o tau maisuka, o whala au, o lau mea ai, o lau exercise, ia mare fuaina o lau totu. Ia o mea lava la, ia e alofa, ma ia whatau nuina. I taimi fo i mātou te vili atu vai. Ia o tūlanga nā mātou te mumia. Ia whaasoi fuaina, mai nei tū. Ia, lau e whaafonga sa mori tātou porkalame na uina atu i al porkalame o le diabetes, whatatanoina o le soifua malo loina, ia Masavelina Kasiano le ngātu fo i lea, ia Sarah Tapta Ala, ia Masei Yuli, ula whatialofa mai le CCDHP. Tara noe le diabetes i le nei tae au, malo, ma futi martatu, tunu le utu e tonu minuto tonu on tale uli tu lai sumartasi, ia wha malo atu, ia te utu umalava, ia olo mwhaiona ma futi martatu tutua i le nei vaenga o le tae au. Pia na whaino atu lesa i se fufuanga ia ta lir por kalame ia o le tula fono le tae nei, ia ma le fionga ia sua pe telo sangato, ia o li malo, ia manatu tu tau marveas fau, na stofi marveas fau i le tulai sumartasi, ia o le mwhaiona e whaafonga mai ei mai moma le tātou porklame na i lungo le tātou le tio. Ia o te mine tae au, le latu inatu musika sui whewhiloi, ia wā le nevaenga le tae au, whanofi le mue foi, ia le tāpu inga le tātou tunu. Ia, le ngata foi le tali tulai se fulmalua, jo inatu whapoponga munimuni o tātou talafou, tala mai Samoa, ia ona tātou se elola i Samoa si o tātou tunu pele, i o tātou loto mo tātou nganga, tau tua mai Samoa le sunga ia tā sesa Lam Sam.
fonga anga ai ole au tau mawhai ia mani no peale mata o le vai tenei le motu o le pau ai no alava le whaporai nei e mai tau mai o te tarapai ua vai o talala basa tu tainga e mata sa bua bua mai na longa mai e tua walango mau mai e ia sa ele
mate mate nei Wha mea tai tai le ato Malau tatalo Ia toe ta whaso fina ngalo Pe o le tau tai Fo lau E tau mai tau ta whenga le au Na ne i o mao I le malu o le tai tai au E wini mana tu whaau li uli tō A ole alo whau a whau malo E tau whono E le mapu i le ao ma le pō Nai a me ta whoa whai wha a tau tō Mate mate ngata i si o nei loto A wele alo wha O asu a mali e ai mea o ona A wele alo wha O asu a mali e ai mea o ona O te le wha a tau mata tau ina funau so manatu O polene i lape o ua whatia i le papau Ai o te ai uli pea ma o no sai E ai o se aso au mai o se tani So alo whaanga a vea ma o asilo ua nganga E uini mana tu whaau li uli tō A ole alo whau a whau malo E tau whono E le mapu i le ao ma le pō Nai au me ta whoa whai wha a tau tō Mate mate ngata i si o nei loto A wele polonga A ta fia mapu i so alofa Mana tu whaau li uli tō A ole alo whau a whau malo E tau whono E le mapu i le ao ma le pō Nai au me ta whoa whai wha a tau tō Mate mate ngata i si o nei loto A wele alo wha Ua sua mali e ai mea o Awele polonga atafia mapuiso alofa Awele polonga atafia mapuiso alofa E te le I tawi maina e awhisi I te nei Ma e sapai Na ngalo mea maule ne lanu langi Ai o lou vai vai Sa o sa ili se e lo famoni E le I tali vai Noi mata malingi mafutanga se malonganga
te mawhai Taimi o te vai vai ai E musu musu mai lo tatau mawhai Yesu O ia o te malosi ai Tulai mai O si o uola vai vai E sauna lehu i a o lo umatai O te maluai I whaingata e o mai So mai le sami o fita Le ai maso Fefe o na tinga O lana tau si mai O te mauti no te olai O lana tau si mai O te mauti no te olai Vai whaingata Le olanga nei maona kua puna Ai o te tū Maapa tui a Yesu Pe angi mai a wha O le nei lalo langi maona tinga Yesu O te maua i le file mu I mai o si o uola vai vai e saunga lemu I a o lo matai o te maluai I whaingata e o mai so mai le sami o fita le ai maso fefe o na tinga o lana tau si mai Mauti no te olai O si o uola vai vai E saunga lemu I a o lo matai O te maluai I whaingata e o mai So mai le sami o fita Le ai maso Fefe o na tinga O lana tau si mai O te mauti no te olai O lana tau si mai O te mauti no te olai O lana tau si mai O te mauti no te olai Samoa Tona o loufa avae o na oia e tali mai o uana oia e tali mai o whaingata uana oia e tali mai o puapuanga
tasi ma o lau pele sili o ia we o tino wa maniti le fivaia o le suiti ua pei o e se tungala au matala ua kua ina me manongi wa sisala wa tosina ai o mawhawhanga ia o e sunga a o uniti lunga le alunga o ia ue wana o saniti ni mawhawhanga mo o e wasili a tonu e ai se malamai le lumanai fantasy ai mahoe la ohani ua fai o e mave ngama mafa e ole o langa ole a taunu le ngatanga au senga senga se wa wile ai se vai fo le vai a ole wo ua fai tau a sole o langa salosia ai awane i vawe mai le ngatanga ai sei fatino ma fataunu le fa moe moe se mea te leo te whai a moe oi au e wana o saniti ni ma whawhanga ma oe wasili a tonu e ai se malambai le lumanai fantasy ai ma oe la ohani Oe pe a uita Peu te sau fōni te ona O te whato ese atu ai a te oe Ie lo whamwhamana o mea O le ipu vai wa masa ai le toi maua mai He o te whamoe muni sunga lofu O te mahalo hoi Tona foi no manatu Tenu ese mai o langa tu ai E tu o
tua ilo ola mo Yesu. Ma le o ia ma matai o ta. La upele ea se fama lo mai. Ilo umalea malese sena o fai. Wa o salamo wa o fuli tuai. Fa abaile lo fa peiona amata mai. Fa afetai atu ile fatu ainga. Ime alele umasa e faya. Le tau sia hina sia tafana. Awa se manu ia moa sosau. Ua o iloa lo faa maoni. Ole atalea holo alo famoni. La opile ea toi fa alele lo tainga. La foa inilea a ia toi fa afoina. La upele ea se fama lo mai. Ilo umalea malese sena o fai. Wa o salamo wa o fuli tuai. Fa abaile lo fa peiona amata mai. Ua whaamalo ilo ono sai. Ile te leo tai misa o fasi. E ai singa ngana ai na o loi mata. Talu o loa lo fai le mafutanga. La ufana ue fama malomai. Se fata ita inga se sele sa o fai. Ai toe fuata i lo tato ainga. O fio mai Yesu na te ta ina. La upele ea se fama lo mai. Ila ubalea malese sena o fai. Wa o salama wa o fuli tuai. Fa abaile lo fa pei ona amata mai. La upele ea se fama lo mai. Ila ubalea malese sena o fai. Wa o salama wa o fuli tuai. Fa abaile lo fa pei ona amata mai. Flabam. Ora asa e sui le picture kako peste worsi. La ultima le manga sawia. Daleo tele mai le piano. Wa uma ole siva fa malo. A ole peste e mamoli ai lo fa anga. Si siva i malau ba anga. E mila mali e
le fuloa le siva mai Europa va alele ai o mafutanga waleva o na vala vala Kita leo tele mai le piano wa uma o le siva fa malo a o le dese e mamoli ai alo faanga si siva i malau paanga e milo mali e le fuloa le siva mai Europa va alele ai o mafutanga waleva o na vala vala Wosi 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 ele au ngale siba ile au mosi efe ai na ai fo I wosi 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 ifa anoi lele ai awale fosi amai lau kenge so wosi le au matutua e pe e fa ale ngoia va amana tupu ole tau tonga va fetai maloi mata va afo lai sene ole alofa lima le pui manava a o se wota amata o si ai fai sinava awe mata ina le au matutua e pe e fa ale ngoia va amana tupu ole tau tonga va afetai maloi mata va afo lai sene ole alofa lima le pui manava a o se wota amata o si ai fai sinava wosi 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 ele au ngale siba ile au mosi efe ai na ai fo wosi 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 ifa anoi lele ai awale fosi amai lau kenge so wosi Tau au anga vale betu matau musu musu watu vila natalinga wa fai so ainga ioi ai ua matete a e avile tu maloa ai a umaloa ona tasi siba fai se taso la anga awe tu lo lima lunga lona tau au anga vale betu matau e musu musu atu ila natalinga wa fai so ainga Ioe ai ua matete a e avile tu maloa ai a umaloa ona tasi siva fai se taso la anga Wosi 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 ele au ngale siba ile au mosi efe ai na ai fo wosi 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 ifa anoi lele ai awale fosi amai lau kenge so wosi ifa anoi lele ai awale fosi amai lau si pea so wosi ifa anoi lele ai awale fosi amai le photocopy so wosi ifa anoi lele ai awale fosi amai le pongi sa so wosi
Fatu santo to 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 ine. Ia fuai ia so ete. Fai moto fanga io na paulo. Ile vela ola ole mangoto. Le mattina sei su mai. Sei sulungia ila mai. Ila upele pofea oyai. Ai sei mai. Oh anana na etia ya itsa. Ilo alofa eleso fa aloina. Oh anapo la eu ala ulima. A unei ua enele a isa. Oh anana na etia ya itsa. Ilo alofa eleso fa aloina. Oh anapo la eu ala ulima. A unei ua enele a isa. Oh anana na etia ya itsa. Ilo alofa eleso fa aloina. Oh anapo la eu ala ulima. A unei ua enele a isa. Se fulma tasi minuta tone ona tale uli tula se fulma lua musika sui fe filoi la lima hanga ole tae au tu tuar si fonga lo moi Wellington e te fa malo antu ta tunu mandantu e ola manuia lima hanga ole tae au lo ta po inga tamam tina ma tu ta po mota malawa e au fenga luenga is tonu o fa fenga luenga le tae au ma lol on sai ma lo fo tau ne ya tunu wale ile alo su tae au nga luenga e nga te fo le fi tae tu ngai fi au masania ia e tātou te le mo foi ia fesoasoani ia o tupe ia whangaio i o tātou ahinga le ngata fui lea fufuanga whale kalisia whale nuu ngata fui le tāpu inga ni o tātou ahinga i sa molo mo mire fesoasoani le teimi wha malolo on sai la tolo mafuta mai lunga na tele ia la wave upa la wave taxi la wave pasi wha malolo on sai wha atotoa nunga na tele i le nei tae au mana tua tali tu la esfun mane lua ia o na winatu leo wha poponga mulimuli o tātou tala mai Samoa, ma tātou tala fau i le nei fo i a wauli o le tātou anga i atu iai. Tui nātu nisu mai spisenga, si e tā lia li tu lai sfulmalua i le tai au nei. So
To 5 minute to ne tale lu tula sfuma le lua pesianga na mai ala mata me alofa yopu fa ivalu mal pesianga na olanga ele mai loa to tuarsi fonga lo mo ne vaenga ole tai yao manatu ia il fa silanga le fi fa ilo antu tulanga fo io tanto red test ia pu tulanga masani ia ole fai ona test tailo tanto tunu e tulanga al fa mai o covid se fulu maliva ole wa mai tau mai ole u mo le vanoa mo tātou ia o alalam papa au e porirua nei, lewa noa ia e mwhai ona tau au atu wai tātou red test. Mo i la tō le ua masalumia ua maua ia au ngal wha mai, ia pe o iei fo i se tasi o tū ainga ua wha maunia ua positive i le wha mai o COVID. E mwhai la ono tau pikina nisi o red test, ia e watu fua mai le malo New Zealand, i le vao le se fulu le tai au se ia o atu le whai le fiafi, mena sunga fua le asa for really, I tua o le waitangi rua mō. I tua o le waitangi rua mō. I o le ai le waunanga tua Compass Health o la whaiona lātou ngā lue. I e tau au na atu RATS test ia tu ina atu fua ele mo mia se ora online por pre-order. E mwhaia ona e sua atu I lau sā. I o na ngai le tua o le waitangi rua mō. Le mō le tua waitangi rua I porirua nei. O lo mau wai tātou RATS test fua. Na e tu ina atu I e fua foi la I le whaino mero tu a inga I tono tu whale a whai to ono ia e whaatulanga mai foi le whaino mero o RATS test e whaino tu ina atu ia te o tau ia peon mana ia na ua unanga whaftairi tu ora Compass ia mo na ua unanga mātungo fie ia tu ina atu fua ai ia RATS test mo neo tātu a inga o masalo mi o mau ia ungal wha mai ia po ini foi nisi o la tau lea ua mautinoa ua positive I le COVID se fulu ma le hiva Pio nisi na fasi silaga tu ina tu foi no mera lea mo ila tau ia tu fasili mai pel tu langa fiso swani ale malo MSD mo ila tau fa mauni el fa mai e ia wo nanga fa ngo fie na fai ona fiso swani tu langa tongi no o le pili o le fale ia le ngata foi lea ia o mea ai fiso swani ele MSD mo utou o le numera la o le ovanu se lau lima iva o iva ovanu se lau lima iva o iwa numera vai no fa ta yele mtanga luanga le MST por work and income ia fiso swani tu langa rent ia tongino le fale ia mavanga ma sani na ona o le fa no foi se tu sai male fa mai COVID se fulu male iva avate for numera le Pacific Health Service I le Hutt Valley ia manatua le yele na to le fole o tala ina le temi nei o le ovanu se lau numera vili fua o le ovanu se lau fitu lua tasi tolu o valu se lau fitu lua tasi tolu numera ia o le Pacific Health Services I le Hutt Valley la thionga na nai pati mua au mana nau whinga luenga tolu vaenga na mwhaion fisa soani atu ia te o tau ia nisi na vaenga ta au mwhaion o longo I nātu tau pa ia malu tau malu I le nei vaenga o le tae au longo longo pui li ni tātu tunu inisio tūlanga ta au alava ia wana nei vai tau I le pesi mai o le wha mai o COVID se fulu maliva tātu talafou ia ma tātu talamai sa mo lea soai nei It's so ani mai lo walo faldea mo ita
wa so ulangona le faluina masina lewo amailo el palemo o yesu le manu malo el fale nganga pia yulo loto Toi whaatala whaatol whaapoponga o talafong malisi u whonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. Wa yei se whautuanga po sila pata inga mo tangata ni usila ina ia nofo sila fia. Ile whaasol solo peona si iti o le tau le penisini po le alava le umi leo le whaanga solo i le tau i Ukraine. Wa o atu le tolu tala le tau le penisini nisi o i tumalo le atunuu na sauno le sui palemia Grant Robertson. Ile tae ona leila ele o yeiso na manatu e o ile whātala le tau le penisini ile lita peitai e elo na talitonunga ele o le taimile nei e muta ile si isi ipe o le tau le penisini. Wa moli mawina le tolu 10% o le si iti o le tau le penisini. I maasina e tolu mulimuli o le tau sanga taluai au le itupu le osfa inga lusi ele malo o Ukraine e mo umiona malamalama le atunuu. O le umilava le tau o lo o whaia Ukraine o le afianga tele fo ili o le tamau a inga moni usila o le aiai ona o le tau le swau pe ona sauno Robertson. Ma o seneta itasi umaia e au maile la fonga le penisini e alu sao lava i awala ma a fai iai ni suwinga o le aiai fo inisia afianga mo se taimi umi. O le onga o tūlanga o lo o afie le tau ua afie fo i whaato anga ma mea toto ma ua moli mawina ile si itia mawalunga o tau nisi o loa taluai ua le lava ia fuala au faisua ma fuala au aina. Ua whaalia le fie o nisi tangata whaatau ona o le tau o le kapisi la poto wo o tu lava le iwa ta la o fuala au faisua wanga ia tu lava ile tūlanga ona sa afia umai tūlanga whaale tono le tau i taimina tutoai. E maasani ona tutongi e tangata whaatau se tupe e tu samal whata la iwa sene mo le kapisi le taimile nei i le tau sangataluai peitai ua whaaluai nei le taimile nei lo na tau ua whaalia le presidente o le United Fresh Jerry Prendergast e ile talitonunga le aleto e seisi tau ilunga o kapisi la poto peitai a tonu e whaisi umi e tu mawai pea i lea tau. Ua whaititia mai le se fulu waso i le fitu waso le biliota po le umi e whaanonofo e se tangata mai le COVID-19 fuluiva ma la tau ainga a matatu le asofa reile nei. Na whailo le minsta mo le taliato al malo mo le COVID-19 fuluiva Chris Hipkins i le asoa na nafi. E te tawi ainga iei o lātou tangata ua COVID o na mai ani su enga se lua mai loa ia le oa afia le COVID a o le itu ua le nofuanga po le whalo lo whaano nofo e sea ai peitai e le mo miona whaano fo e sea pe a whaisai e se feso ta inga vāvala lata mase tangata ua COVID tutono le iwa sifulu aso ua tuanai. O lana tu o lalo i tangata o lo whaano nofo e sea ina ia wha wau o nanu nofo i le whale to salava pe mai a le fito aso. Ai se i mai a le leile luas fulfai tō la pe a tea uma ese a unga o a fia ai. E te tau ona whai esu suenga o le rapid antigen test a inga i lea solo na tolu ma lea solo na fitu o le taimi leo lo o whaano nofo ese ai. E te tau ona whai ni ala tau suenga o le rats pe a whai. Ai langona ni a unga ma a whai e whaamao ni a ua fia le virusi pe positive e te tau ona whaano nofo ese a mai le taimi lea mo aso e fitu. E amata whaamamaluina mai le toi tasile minu te le to las fulmalilua le vailuanga le polas faraile. Ma muli ta iala whaapea i olo o whaia fo ia tunu i whafopea na sauno le minsta. Na ta ua fo ia Hipkins o le amaua le vaila au le tui pui o le Novavax mo i la toilunga tol ta isful valtau sanga le mātutua. Ma e tau ona lua tui e whaia ta i tolu vaia so le umi e vai le tui mua. Ma le tuilo na lua o le Novavax e mō tangata e mana na au ilea vaila au nei lo le Pfizer. O ana na fita o lua sifulua a fe whasela o lima sifulfale au whainga fau o tangata o whaamaoni ala COVID-19 sifuluiva. Mai te tono le atunu ma le to o whao tangata na mali liu. E to o fit se lau whase fululua le au whainga o tangata o lo o tau fia i whale mai e au fia le to o sifuluiva o lo i potu mō ngā se tinga aina o na o le COVID-19 sifuluiva.
E o mai le tula e tasi la wauli ana nafi, wo o atu le fitu se fulu afe 5 se lau ma le tolu, le au fa ingo tangata Pasifika i tutono New Zealand, wa afia le COVID-19 fulu iwa. Po le 25% o le faita wa fai ato tangata na afia i le faa mai, e to avalu se lau fast fulu tangata Pasifika. Na tau fia i fale mai, po le 5% o ngase uma na tau fia i fale mai, awa afia le COVID-19, e 5 felua se lau valus fulu maori, to o fa se lau valus fulu fitu na tau fia i fale mai, po le 2% o le faita wa fai o tangata na afia i le COVID-19 le atu noo. I le tūlanga o tui pui pui, e o mai le aso sā le aso ono mati, o atu i le 2% le numero tangata Pasifika, mai le 12 tausanga i lunga, ua mai atu i ta itasi ma le 2% ua mai atu i ta ilua, 5% Pasifika ua mai ale tuilo na tolu, ai ono 10% o Maori, ma le 2% o le atu no atoa, o lo mua fiti e 10% ua mai ale pusta, toke la we ono 4%, ni we ono 2%, Samoa 5%, le atu kuki Maori 5%, Matonga e 5%, o le pulenga whaafalema e o Wellington e porirua Makapiti, wono 5% o mai ale tuilo na tolu, Heart Valley ono 5%, ma le West Coast e ono 8%, ma o loo whaawau pea, o na tūlanga mua peta i mua, ia pulenga whaafalema i le numero tangata ua mai ale tuilo na tolu po le pusta. Mo ila tau e mai le 5 i le sfutastau sanga le mātutua, e 5% o tamaiti Pasifika ua mai atu i mua, Maori e 12%, ma le 5% o ni usila atoa, ai ono se lau fast fulfitu, ua mai o la tui ta ilua. O le hawhailoi le sope whaamaunia le māloa na fuafuanga mo le whaatunga os whaala patupatonga fau e tasi o whaasala launga mo le leiteo New Zealand mal TVNZ o lo iele malamalamanga o le atu whaatasia i au nanga i lalo os whaala patupatonga tele e tasi peita e o le umispili o tau le fesuia inga o le fuafuanga i le whaawaunga o i au nanga. Ia mau ele malo si angai sa ile mantupe i ala ngā luenga tau i whaasala launga whaapisinisi peita e pui a pea. Le au nanga e au nom whaasala launga whaapisinisi ai mai se lava mo le leiteo New Zealand. O ta ufo i whaapea ono whaatino ngā luenga i lungo se whainga e le sa ili eini polo fiti. Ma o lona winga e le titongi ina le TVNZ se sauwhanga i le malo ma o so se polo fiti lava e toi inivesi. O lo tatali e le so se whaasirisilanga le minista o whaasala launga Chris Whaafoi e winga i lea mata upo. Ta alonga, o toi tolopol ta alonga le Hurricanes ma le moana Pasifika i Wellington le na fofoina le stona i nei. O na o afianga mai le COVID-19 fuluiva i le awa Wellington o le asonga fua na whaalauloa i le Hurricanes na pepesi e le vairusi tutono le au o le atoloa i nei ta alonga le moana Pasifika i tolopo e au fia iana ta alonga i lua mua o a safo au mua le na toi wha maa muli ma le ta alonga le Hurricanes o mawai atu. O na ngase e uiele i wha maoni e le taimi pēna fia le vairusi. Wa tolopo fo i ta alonga le Hurricanes poua le awa tama i tae mo le lakapi supa o na wa afianga le au mai le wha mai. E le ngata o stolanga wha anoa mo au umai lua le Hurricanes e wha pia fo i mo le moana Pasifika o na o le a wha ta amilusanga e na o le tasi lana ta alonga ua mai a. Tala fo wia mo le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le awa uli. Whamalo atu le tātou tunu ule fo laumanuia e le waulia fo le nei aso fau le nei vai aso a o telefou mai Samoa. E o mai le aso ane nafi le aso iwa le masina o mate. O lo tuma pe le to valu le pase se le whainga malanga o le waalele na malanga mai New Zealand le aso sa, le aso ono mate. Wa maa waisia mo le whaamai o le COVID-19 furuiva e na ua mai ala lātu ulua e suenga po le test na whaia mua moen whato antaunu mai. O i lanto umanei o lo mata i tui na pēle mtanga luenga o le soifua malolo ina, mai o lo whaanofo e sea mō le teimile nei. O lo whaanofo e sea ma mata i tui na fo i leisi se lau wono se forma le whao le basese o le lava whainga malanga,
pe ua whaamau nia mai ai lea a fia whaamai o COVID-19 pe lea i foi. E whapea foi le au whaingan renga i toa se lau lua se funmal fitu, sa ofo ina le au onanga il malaya wa alele whaavao malo i whaleolo. O lo whaanofo e se foi mo le fitu se funmal lua i tu la, mai le o iei lava masitasi wa lia ai mai ai se aungol whaamai. O lo tu mau pe foi lava le malu pui pui o le atunu o lo tele, e le pepesi i tu o le whaamai. O lo whaawau peo na iei sa moe le la asanga mua le pui pui nga mai le whaamai, mai o lo fautui nai foi le mamalu le atunu. E na ia whaia pea tali whafonga, mamata i tuina le vā mai si tangata i le tai lua mita, ma ia te tafi mama a au i taimi uma. Wa fautui ni foi le mamalu le atunu. E matua tapu so o se tangata o no wia pea a whea no whanga o lo whaanofo e se ai, i la tau i o lo whai malanga mai i whafo. Ai o le asa whareidlo le vai aso fau, o fua e taunu o mai ele whai ngā malanga mai fiti. E toi fo i mai ele to tele o tama whana wa onga, ma li usa pi manisi sa whai ngā ruenga i fiti. Wa te tauan toi fo i mai le antunu o. Ai tu wa a toi nisi o whana wa onga, ma nisi o le antunu e whai ngā ruenga i le antunu o, i lea lava wa ape ato e fo i. O se tase vaenga au tu le ta iala mo le lumana i manui o sa mo whaata atia mo le 5 tausanga. O le avelo le wha mua mo le atina ino le loto i whale o Samoa e whaapitole mo na tangata anu lau tele. Wa whaamanene o antile le whiongo le tamaita i pale mia fia mena o mi mata afa. O le talitonunga moni o le malo o lo i tua le fuafuanga o le whaamatu i nātu le o ia fesoa soa ni tangata lau tele e pe o i tu malo o i lantou ia fianga tu mau le soifua whaapea fo i mapise ne si tu ma oti. O le sirisilo ma mau le whainga malo e le whaalango le tama o aingo sa mo lava ia i o tātou lava tangata e ala i le ngalue ino tātou lau whanua. Ma whaafai lue ngai se le ni o fisosoa ne tuai le malo o le o tui nātu. Ma whaawawai pe o na whaipa anga ma le malo i tu malo. I le whaatupula i o atina e mole manuia o Samoa wao. E le ngata la i lea o le mausa liu le awanoa tutuso tangata uma. E nei whaamanuia ngai pe o na tu ina tuai se le ni mo i lato uma. E iei a afianga tu mau le soifua a wale atina ina. O lato loto i whale au noa ma le whaalango lango atu i isi. O loo manuia le tau mawhai ngā le soifua maloloi na leuna ia leo tui pui pui al whanau mai le 5 tausanga i le sifumatasi tausanga le mātutua. Taluai ona o le wha o ngā o ngā o loo maua o mai whanau, maua vave ai le alu o le whatau nui no le polo kalame mo whanau la iti. O le wha maunia mai le kāpeneta o le whanga solongo tui pui pui mo whanau la iti. O se tu le leilea mo le pui pui ngō le atunu o lau tele, mai le nei wha mai wa maue so i fua le to tele lo langi. E le vai aso nei na sia i le whiongo le tamaita i pāle mia, fia mena o mi mata afa. Le ulua i aso na amatai le nei wha moe moe ia onga, e amatatu i tanu ngā manono, vai vasitai, Samoa Primary School, ma le aonga tūlanga lua vai lele. O le aso sa lente nei le aso ono na tau nuu mai le utau tui o le Pfizer mai New Zealand, mai tolu se whaluafe le au whaia tui na tau nuu mai. O lo a mata ia onga a mata mai le vai maunga, wha moe moe le a wha solo tuai lava ia onga umai upolu, wha tase i masawai, mai ta i wha vai aso le vā i le tui mo mua le whanau, ma wha tau nuu le tui lona lua. Ai e o mai le aso ananafi, o i lātou o mai o na tui na le tui o le AstraZeneca, i le tui mō mua wa se lau se fulwalu afe walu se lau wonu se fulmale wha, tu sa leo le iwa se fulmale fitu tesi ma le 5%. O i lātou o mai al tui lo na lua, wa se lau ma le iwa afe lua se lau wonu se fulmale ono, tu sa le ua walu se fulmale iwa tesi ma le 1%. O le tui o le Pfizer ma le se fulmale lua tausanga le se fulmale walu tausanga le mātutua, o i lantou o mai e tui le tui momoa e lua se fulmale fitu a fe 5 se lau 5 se fulmale 5, tu se leo le iwa se fultolu pasene o le atu no. Mai lantou o mai e le tui lo na lua, wa lua se fulmale tasi a fe fitu se lau se fulu, wa fatu langa le fitu se fulmale fitu tesi ma le fitu pasene. O i lantou wa tui le tui fa o popo le boosters, mo le tu pao tama itai wa toru a fe iwa se lau se fulmale lua, ai o lii, e tolu a fe fit se lau iwa se fulmale iwa. Le tu whaata singo i lantou wa mai o lantou tui o le pusta,
e fitu a fe fitu se lau se fulu maltasi. Walango inisio company ngosi ava malosi le antunu, le ngā yo inga le ua whaatulanga nei e le suipa le mio sa mopo le minstao tupe mawa, le whionga tuala i o se foponi whaasio, le ua i tau fia i le tu mau le toi whaur fale mai sa moa, se tasio spili lea e ngosi ai whangu malosi le ethanol, o le se pili lea o le o ngosi mai ai whangu malosi le omo ma le oli, le na maua le telo wha mau maunga le tanga luengo leo. Wa maa waiso i fua o nisi no lātou tango fia pe inu mia, a o nisi wa mānunu ai, ma tele wha lave tūla i mai ai. O le mata aupu le na wha alie nisi o company ava malosi. Wa le titi ma le tase se te me wha tala noa i nai, talu waile to te leo tūpulanga o le antino o loa a fiaiso i fua. O le vai aso neina wha alie le whionga le suipa le mia, o le ata o fie mo le umeono masina, le toe wha o fi mai o le si pili to tono le antunu, ai o loo wha a wausa ili ilinga, ini a wale maua le saunga le mua tātou tangata. Ua whaeroa mai se pepo wha amtalanga o le tamai tai fo mai po Dr. Mema Motusanga, o ia le ufilifilia nei wha au lulu i ele matanga luengo tinama tamai tai. O le fionga le tamai tai pāne mia na ia wha alawi lo fo il to finga fau le fontanga ma le auto stala, na ia sauno ai o Dr. Mema, e le fau le matanga luenga o tele tausanga unga lue ai, e na ua mai a maia na o onga, o na wha se ele li University a wao Samoa, ma malanga tuai Australia mo le wha awawi noa na onga. E tele se to mai o le tamai tai tūlanga tau le vai fafo, to mai wha apitoi so tanga wha vao malo, to mai tau i pūlenga, lea na wha au mai e le University o Vitoria i Meleponi Australia, i lona whaai longa whaafo mai. Wa iei fōwhanga le matanga ruenga le soi fua malon loina, o le toi awa noa muli le watu ina antu nei le antu no mo le pōle kalame o tuinga, ia ila antau mai le sifur malvalu tau sanganga i antu i lunga. Ona o lea wa iei le fōwhanga le matanga ruenga le soi fua malon loina, o le a wha amuta lo le pōle kalame ma le tele o le awa no na tu ina antu ia ila antau. E le whai atui mai lātou e wha mai atui lo na lua, e anga i mai ai e wha atino lātou tui pui. Whai lo mai a sui wha ton silo na tanga rengo le sui fōmalo loina, tanga loa Dr. Robert Thompson, o lo o tele isi tiute wopoloka ne o li imata mai tai fō mai tau si soi fua wha apea foi fō mai, wa leva on te tau na wha tau nuina, ai o lo ave lava le wha mua mua lea teimi a toa, e wha atalitali ai ma tau wala au pea, ia i lātou o le i whaia tui pui, e anga i mai e whaatino o lātou tui pui. Ma ua wala au weile whionga tanga loi le antino, o le lasi awa no lava lea mo i lātou e le i whaia tui, ma tāpu ni ai loa. Ai se i vanga na ai tui pui o le whanau mai le 5 tausanga le sefurma le tasi tausanga le mātutua, ma le sefurma le 2 tausanga e le sefurma le 7 tausanga o loo whaau au pea. O tātou tala fawia mai Samoa, ria ne yaso le tātou tuno whasoi foia. Ia o nau e whaafonga Samoa le whaapoponga munu tātou tala mai Samoa tāpenaina tā Sesa Lamb Sam, le ngātu fule tātou tala fau, i le nei fo i ātu tofi tāpenaina Savarina Kasiano, i tau tua ma launanga le siufonga lau mui Wellington. E manatu, ia ua taurunga tui fo mis tau tua mai le tātou ofisa nei Porirua i Wellington, ia o le la se e tātou whaasalalaunga i Samoa, i le tātou ofisa, ia i lalavaya, ia wana tātou ta polo kalame o le tau tua mai Samoa, ma le sunga ia tā Sesa Lamb Sam i le nei tae au, whamalotu le tātou tunu mafuta mai lava le tulai fitu, se o mai nei temi o le au, woli lua sifurma leva minuti le ua te ni le tulai sifurma lua, tātou tua whelo i tae au, le aswa tae au, i le tulai fitu, i lunga le tātou le tio manatua, tātou po kalame tau tua mai Samoa se e pa ia lava, se temi o le au woli nei, ma le siu whonga lau mua, whaafutaila mafuta mai siu tātou tunu.